te whātalo whātu I le tunu ule nei tai au fōu whamālo whora munuia, tai au le nei o le stofi o le aso iwa o ke topa lua whelu sifunu mo le lima, o le waunanga ma le tautua le nei le si fonga le lau mua o le a matalia, ta lofa lava. Ia mai alivi ingo le tua, la tātou pese ai, ia ona whaiale o le tatalo e a matalia I tātou whaasala launga le nei tai au. O le si fonga le lau mua ta lofa lava. Tātou te tano. Whāwhtai le tua le nei tae au fau o mātou o lia le ola ma le malosi mai ante oe. O laupule whaasoa soa lea ua toe fua i e le soifua ma le ola ia I mātou. O e fwoi o le tua e ma malu ai mea uma mātou te amata I le aso ma le aso. Mai ui I le matamata ito le fili le pōli uli o mawai au tā au oto lau whanau I tō whanga. Ai wāla whai la vai le sawa le mū ma le file mū. O na sā leo leo ma tō la wapi au angelu e si o miai. O e na e whielu lava whatusa. O le ia tū mau e pe lava le vi inga ma le whaamanu ia te oe. E whaavavau lava.
Whaftai te tai o nei atu nu o lo mātou no nofo mau mawai. Ia whamala malama ina pe lava i nā tau i le poto mai a te oe. O wa tala le tusi. A le eise whaalinga e whasala la wina le nuu. A whaalinga fo ina a wina mai a te oe. E whai ma whaamanatu i aso o mai lo mātou wola. Wa ve lava la wa fionga pa ia o le sulu i o mātou vai ma le malama i o mātou wala. Wa whai le mamolita i ala i o mātou wala pōngi sā i aso malava. Whaftai fo i le ngā luenga le mano le ngā pa ia o lo tau tō lua ina le sāwalinga whaalwhaatua tua lau whanau. O lo ia whaamtana loto ina pia lava ia i mātou tala le leio le whaolatanga. Mai o se whaafetai e le umai o mātou launo whaiva, se i o ina ave sea la mātou manava. Au loa lofa tu noa le le ie, wa lofa ina i mātou se mea manu, e whaoa e le mā leio le angsala. Au le lofa tu noa lea wa au maia le maaftanga e whaafavau malawa fio, wa maua ava noa ai i mātou i le whaolatanga e ala i a Yesu Keriso. Au whaasifo atu lau whanau le neitai au le amatango tiute ma nei ngā ruenga. Le li ie, o se whanau ele lea ma le lea ma mai u luma. Wha maa ngalo mai lau whanau. Wha maa ngalo nei o mātou te tai. Wha maa ngalo nei o mātou ainga. Wha maa ngalo fo i mātou whanau. Wha maa mai a mātou wā mio le tonu malawa. A wā wasila fie la o fio mātou wala lilo uma. O le anga sala e nā tia o mātou loto, e ati lau sila whanga, mai le aise mea lilo lau sila sila. E liu walo mai au fafonga, ma e whaafafonga mai le wala au ma le ai o yato lono. A lofa mai ma e whaamanuia mai ngā ruenga o mātou lima mo lātu a au le nei aso. Anga le lei i le wheo inga i lungo ala te tele. Le atua e la vea i mai a mātou whanau mai le leanga. Au ngā tupulanga le tolu ma le wha o e wa ino atu i ata oe. A e te alofa lava i le awhi o tupulanga. Alofa ngia mātou whanau le tōsi na atu le whi i lafi o meo le lorolangi. A e wha amala malama ina o lātou mata e le tala le lei o lau whaolatanga, e whaasao i nailo lātou soi fua ma le ola. Ia iai o manuia i lungo sa moa atoa, mai lava i o mātou te tai se i o watu ialo ma whanau, whato atu e se sea ma se tinai le nei tai au fau. Anga le lei lau o fio mai tausia i lantou. Anga le lei i se ua pōpō ngā tia ua ufitia le au pōngi sao le maliu ma le oti. O le fasi o le sa wanga i te tonu ainga. Le sawa ai no langona. E la tau olo no fasala i te tonu le tu ese. Musuia le mano le nganga pa i o la tau loto. E na ia to e fo i atu i ate o e lea li o le ola. E lātou uma wa whata oto lia i ngase ngase i tutonu maota ngase ngase po ainga foi. O oe o le fōma e sili, e sūlu whai maola i le tangata maaftia ma pua ngā tia. Ngā ruengo le ni asola a mātou ngā rue ai. Tu inatu i a au i le poto ma le ata mai te fō ina mai. Ato ai ma le wha uta ma le fua wha te tau le lei, e mātou te wha soa ina i ata ngia tuai loa lofa, i le atu lau o e wha fafonga, i so se tuli manu e ala le nei tau tua. O le mātou te talo lea, alofa ngia fu i au nei so se whata whai taulanga, o lo momoli mai fe au wha perfetanga, e whawhanga i nai le soi whanga wha le ngangol tangata, ina ia aua ni i ona ave e sea le tua to tasi, o lo soi fua, ma o le tua o lo ola lava, o le na fia mea umalava, o le pu lea mea umole o langa. O le mātou te tano lea,
Whamanuia fo le fionga le li pule me le au whai ngā ruengo le a ngā luue le nei au nanga le nei aso. Mō mātou te talo ma whala te lata tuai e ala I lo wano pelo Yesu Kiriso. Amen. O le veingo le tuale na mai le whakasai Wellington e le malama lama. O le taimi le o 15 minute o te elfitu i le fua matana wa i le malama lama le ne yaso. Whamalo whaftai le tunu wafa le fitu le tato por kalame le ata o le tai ao. Alofa, esilia tu.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngā fua I le aso wharaile. Ata o le taia. Io il tato porcolame le atta le taia le nei tato tu e fero I lungo pe un ea piona tu o mai foi fasala ngwe le son nafi
Ia o te o wholofa ma whātalo whātunu ni tai a fōu ma lōru wholau munuia. Tai au le nei o le stofi o le soiva o le masina o ktopa rua whelu sifuru mani lima. Le wa matali e le tautua le tātu ni te o le siufonga le laumua. Whawhelo i whapitoa tulawa le mamalu le tunu mana u whafonga le tamam tina mātutua. O le malo se le tunu mana i whanau, whailele mpepe fōu. Ia maisi o nei u tātou sunga i whawhenga inga mwhaletua whaftai tele mo le ngā luenga te talo. Ia ma le ngā luenga wholofola. Ia o lo so sanitele ma ta ia laina i soifua whalenganga o le tātou tunu. Ia ua malosi soifua whalenganga whaina manu malo whao so songa o le tino no whiangai mai tātou ia so uma. Nei tai au fōu tātou tue whero i malo lava whaftai tātou paanga o lo whasoa atu tātou Facebook. Ia a meisi o le subscribe i tātou YouTube. Ia malo lava le wholau nei tātou wō so se atunu o le langi ni usila nei ma Wellington. O folo fatu por kalame fatalo fatu fatai mo famlianga wo mai talo fatu ya pali emosiona tu amtua ya sunga valele malo fenga luenga yutara ya malo lavale fola muluia sunga fafowina tanielu tina ya fenga uya ya lo fitele atu por kalame fatai ma futamai lita yao ya sunga ya le wanai mo mai ya fatai ya eros chin pesal fatai tele ya mesio tatu pa uma lava lo kimele tio temile tasi ono tesi tasi famo ta lo lava ya na i fa fia le minuto fa fonga le tatu tala o tau fa bia wa soifua ya fa solo to le tala valu tatu telefo good morning tala fa lava si fonga le lo mo mi nga nga matana ni yaso fa tai mo tapo inga le tatu matu ya inga Tai tai le tua e tali au tatalo
Ia o husi mai fa fonga le tatou tala le tau valo anga le vai le official vai tau lo fape mai e fa mal malu le so mai na timu e o tu lava ile so fu o le vai so fo ma de tu to ye for swing o le tau le si dos for fai tu la iluma kapiti manu tu fa nui tau naki ma tau po e to lu timu ile so fa malu ia e paolo e tele o taimi le ya so i rapa ma Hawke's Bay e langi le le tau Marlborough. O le manunua e o lo whamawina i tumalo nei a mata mai le sifuru lua whasolo i lunga le sifuru male ono. E a mawhanwhana lo i le sifuru ono whasolo atu i lunga le sifuru male lua. Maununga le e mawhanwhana i Hawke's Bay. Au ki lani le nei aso e whamalu malu maina i timu. E ona vavaile le motu i saute matele ina timunga se vangana le pito i lunga le motu i matu. Ia male no ule o kala estete le va ia le matele lai le so. E au o mfa malu le so i Queenstown mo Dunedin to ulu timunga in Invercargill. O le o te lengo le tunu ne yase matele ina timunga le tele o vanga le tunu. Ia e paolo lava le tu i sae o le motu i matu nei. Le i Martinborough, Macedone, ia Waipukurau, Napier, Hastings, whasolo tua i Gisborne. Ia o le tūlangana i le tau le so. O le manuru le ea le motu i sautia lo whamawina amata mai le iwanga i turunga sifuru ma le tolu. Ea mawhanwhana sifuru fituanga i turunga lo sifuru ma le lua. Mawai sa moa po o pia le nei aso e awaoa. E sifuru ma le lua sifuru lima le fuo le mawhanwhana. E lua sifuru valu le e vevela. O le angoto ifo le lai le so Wellingtone. I le toe lua sifuru lua minute le valu na nei le fiafi. E oso ai le la tai au. Toe lua sifuru lua minute le fitu le tai au a tai au. O le fuo le ea malulu ma le e mawhanwhana lo whamawina i tono Wellingtone manu atua oi a matamai le tolu anga i lunga le valu. Le ea malulu le ea mawhanwhana sifuru ono whasolo i lunga sifuru ma le valu. Talo le tai ni yaso e pia na whaelo mai. Wellington e sua le tai le fitu le tai au nei pe le tai le teo tasi le au auri to e sua le tai. Lata i le valu na nei le fiafi. O polilua sua le tai nei lata le sifuru lua i le au auri pe le tai. To e kwata i le ono le fiafi to e sua le tai. Tasi minute te e le sifuru ma le lua le vaveawa na nei. Ia le tala na o le tau ma le talo le tai mo le silifia. Ia whamalo lava le whafo mai. Ia tatou se atu le swinga le tupe le yaso mo la to e lafo la to se leni. Malo lava le anga le leine i tatou ainga i Samoa. Ia
Tasi tala New Zealand, na maua leo lau tupe Ausitalia e valu ono sene. O le tupe Amerika le 5 ono sene i le so, tasi tala New Zealand, maua lau tala fiti i tala 2 sene. O le tupe Samoa tala 5 tasi sene i le so, le vai aso fol nei. PCA foi lau laf tupe o walo tu tamaiti a tātou le vai aso nei. E ma le tupe tonga pa anga tonga tasi tesi ma le 2 pa anga tonga i le aso nei. Tasi tala New Zealand, maua lau tupe Samoa e tala 5 tasi sene. Tala 5 tasi sene i le aso. Malo, ya, nuia tai au, malo le anga lei Samoa. O le amano whamirianga o soifua mo la tonu soifua nei aso i o wholo whatul porkarame. Whaminuia lo as whanau. O le tato emaili lava na aso whanau at samocapitalradio.co.nz pe afia mais whaminuianga. O le tus whaitau nei aso o lo maua lea ele mātai o e lua 5 whepolu fultasi. Whata otu whaile whamitala Yesu e whatau tuwhaina o tāleni. Ea, o lo ielel fai upule nei. O le fai atu ai lea o lo nā li ia te ia. O le le ia, le au auna le ia mal wha maoni. I nai me i titi. O te tōwhia o e pule i me tele. Nā au whale mai el fia o lo wari. Ma na ia tele tau no unga o le au auna le nave i tāleni e lua ma le tāleni 5. Ia oina soifua i le so, ia ma na ia whata i tai le wali i nai tāleni e lua ma tāleni e 5. Ia le nei tāleni e tasi. Pa ie te lau tamana tanu tāleni i tō. Ia toi sau toi fia potol matai. Oh, loa, el tangat whengta. Mai lole, mai lo martala le matai. Whao martale ni nei le lina. Ave o le lila i tale ni lima. Ia alwa tolo i whafol mele i el matua. Lili vau ai ni fo tau fai tangi au e tangata. Manu ia lo wasa i fual pesel nei mo e. Wow,
whātu nei teimi o tātou porkalame o tala me na tupu lalangi nei aso tātou lia le aso iwa o ke topa. O le sol tausanga tasi fitu ono tangata suafa ya Father Francisco Palou. Ia o ia nama waina le misiona ta o le Mission San Francisco de Assis. Ia lena ta ua munimuli lono fuanga lea o le City of San Francisco. Na maua le sol tausanga tasi fitu ono. A whailao e whaafonga mai nule o San Francisco o le aso tonu ane tausanga tasi fitu ono na whaawai e utou. Tasi lona ia o le aso neo le aso valu ya Amerika o le aso iwa ya tātou New Zealand. O le aso nei le tausanga tasi valu lua wha na wha leo ngā ina le nule o Costa Rica whainga whaapolonga. O le sol tausanga tasi iwa o na Veai Cook Islands ia ma territorio na malo o Peretania. O le sol tausanga e tasi iwa ono lua o le nule o Uganda ia na vea ma nuututo tasimo fia tuai e le Commonwealth. O le aso nei tausanga e lua afe ma le lima na toi fua i le vaianga leo le survey ia sign up o le China's Bureau of Surveying and Mapping. Na lato toi fua ina le maualunga o le maunga maualunga le lalangi o Mount Everest. Ma mauai e se fulu lua tesi ma le tasi whaafutu e puupu ua ile lato fua na ilon mesa i mua le fua. E lua iwa afe ma le sufitu tesi ma le tasi ono futu le maualunga o le fua na fua ina le vaianga le ia sign up. Whapea mai lato o le fua lava le tau ave mai tele o taimi i lalang. E tolu tesi ma le fitu mita e maualunga atua ina ilo le lato fua le na maua i le so. Rau inga na toe o ala uso e suela sa ina e fua. Po le a lava le umi o le maunga ma le maualunga o le maunga Everest. Mauai ia e puupu e le umi. Le winga o le tala e puupu e tolu tesi ma le fitu mita e puupu uai le fua na lato maua i le so na ilo le mesa i mua mua. O le so tausanga umalava mata malta si valulu o whaamanatu e nuu leo Ecuador o lato tuto tasi mai pulenga ea ale atunu o Sepania. O tatou talana te maua le whapoponga i le vais fau whaftai. Sekia Samoa Kepata Radio. Ciao. Manuia onga o le nei aso le whanau le ua to amtalia o toa onga e le umiana tuli le valu vai aso le ia tu uolo mora Christmas mele tau sang fau. Ia manuia tapenanga su enga whai uo e le vasenga mātutua le ia 13 mani 12 le tau sanga nei tonu kolisi ma lo lava le onsai. Mai tau wina fo itala au mai le tātou whamamongo lo fisa wa onga ia le toi si tia i lunga o le numero tamaiti aua ia onga stu langa le lei tele na ne pale me le whainga malo leo la tu tau longo ana ta ua toi fo i o tamaiti potua onga. Ia la wei whamamongo fo e pio na forsia i telefo. Ia le suinga le na malo whaatai fo i nei mātua wala ni atunu. Ia e au fia i ma Amerika Australia tau whaso so ale taimi o mātua. Ia me se pēra i te tamaiti e reise se tu uai. Ia pēra tau ngota fo i fale fo i e wa onga i ave tamaiti e o i aima. No fo e ia whaatali se tu ua ma nawa mātua i le fia whengtai o le soifua. Ia ma lo lava lon sa ia le umia ia vato mātua fo i tamaiti. Ma lo tau se matua na tolo whair ngā luenga le lei ia whaua pēla u tau ngā luenga le lei o lo whais. O lo whātu tiu lilo. So ngai alata ia o lo mafuta mai i se tasi o motu i nei New Zealand ta o poke totu ia u tere lopo fetu ai se umasa ili ma lo lava lo fatu ia oi ma lo whainga luenga e se tatango moa tasi leasi lo fatu te risa ene so ia mele vanga fui fatu fafta i tele mafuta mai tatu programe le sunga Ellen ma lo whainga luenga ia Peppa Fitness fafta i pina te vanga lo fatu manuiri tai au e whapea sunga ia saulo whaia ia lo ftele atu ia sunga tapsoli ma yava ia sunga sione tupai ma le whainga luenga ma le wia tele nei tai au ia lo ftele atu programe tatu wol fafianga le mar kolisi ma lo fau Toyota minute na tala le valu tautua si fonga le mo tala valu tala mai sa mo tala fau le nei tai au
O te whiwhi lava te whaatalo whatu le pa i alo tātua tunu ma leo whaafonga, ai alo mai e leisi whaopoponga le nei, o tala faume sa moa. Wa amatalia le se fulma le lua masina o le te e atu I whala au whaasaina, o lo tai moa ai le matanga ruenga o leo le tunu, ai wa tu whaatasi atu iei ma le lango mai le tātou ma lo, e wha mausa li na ai wha vai o le mau o lo una ia nei, e ala ile saunoanga au tua le tamai ta I sui minista o le tanga luenga leo, le fionga mulipola ana rosa ale mo lio, e le tala alo ia ina o le nei polo kalame, e le fale sa mo tangata ta whawhau mai mo mai ile atunu ile asone nafi. Na ia whaata ua I nai whaitau e whaapea, a wā o le lea iatu I whala au whaasaina, o tātou I yoe atuai I le ola, o lo tātou I yoe atu fo I lea o langa o wha moe moenga, o se I yoe fo I moe mitinga a tupulanga talavou, ma I o tātou puia le fatua le lumanai o le atunu o Samoa. Na ia tue wha amanatu fo I le atu Pasifika, wa avea o se awala e fe avea I whala au whasaina, a o lo tātou whaasirung manga ma le tātou no whanga mautu lea, ma isi atunu o le Pasifika, ai ua wa aia neile maa losi o le sau o le wha amatau, ma e ao ai o le tātou te tū whaatasi ma ngā lurue whaatasi, e pui o lo tātou o tinu, e le ngata e le wha amalo si o tātou tua oi, e tāo fia le ulfale mai o whala au whaasaina, a ia ma losi wha I mō tātou loto, e whaatino I nai, le te e atu leo o mai o whala au whaasaina I Samoa, I so o se awala. Na ia sau nofo I wha amalo si au I tupulanga talavou le atunu, e whaaleanga I nei whala au whaasaina lato moe mitinga, ma lato wha moe ngai manuia I o lato soi whanga le rumanai. O le talitanunga le fionga le minista, e le isi no whanga I mawhaio na tineia mai ai le fatu ua ola I se loto se whanau, o to tonu lava o le ainga. Ma e au na wha amalo sia ngā luenga whaatino le puipuinga, e o tātou e ka le sia, a onga, pū le ngā li I mawhai pule o awhio anga ta itasi. Ma ia ngā rurue whaatase ofo I nā atu se ngā lofa, e na ia maua le wha amalo o longa, ia I lātou wā awhia, e na ia aua ne o lātou whano atu, ona o le maa siasi ma upu tau whai. O le wha moe sa whaatasi e le kāpeneta, a to ai ma le wha uru lungo mtanga luenga o ma le malo, o te tai o nisio e ka le sia, ai o se wha moe foi o loo wha tupe na mai le malo au se tālia, e le whainga pa anga mtanga luenga o leo, ma leo le atunu o au se tālia, mai o se porkalami foi o tu ina mai ai le lango sua, a le au mamalu lo tātou malo ma le masiofo. Wa ripotia le au nanga le PMN a New Zealand, se saunoanga le fionga le pāle mia le malo New Zealand, Christopher Luxon, e le to iai se isi suinga po nisi tu unga tu e fia ma Samoa, e le mata opu le waa su e New Zealand lo maa ngoto I ngā te iane o sa fata, o le watu ina mai de se leni, mai faita lia Samoa po le ale vaenga, e vai ai, fa lia nisi o le fio ango sa fata, e le teitai o na wha amaliaina I lantou le se leni se 10 miliona tā lale o fo ina mai, o na iailu lātou talitanunga, o le whaafita auli le ta oto ai o le vasu e le I o lātou ngā te whale, o se whaafita auli o le a whaavavau le a fiai, o lātou tangata ma tupulanga whaiae, e whaalangono atu I tau mawha mai le sami. E whaasa le launga le PMN o lo lātou tā uai, e le I eini tu unga le malo Samoa ma le malo New Zealand,
e whaatatau i le mata upo. Pau le whaamatalanga na tu ina mai i le malo Samoa, e na ia whaelo atu po le ase me tāla whengai mao on whai. Peitai o le se leni le ua tu ina mai, ua pau waile na mai e le to iei ni whiuta na inga, e toi whia e whaatatau i le mata upo. Wa whaamaunia mai e aua paauno wa tina Filipo le komisina lon matanga luengo leo. O le teini titi 5 tausanga le matua lena wha o 5 ilon ta maalus fulmalifitu tausanga e le o sona awhawhine moni e toa fitu le la whanau e toa lua nei o na alo moni ma nei o la alo whai e toa 5 e ao fia i ma le teini titi lena i e fasi ma tongi fafo ma le fale se i tulou. Pe o le sila fia o lua i lalo neo le wawa ainga ale toa manga moe popo ngā tia lea teini titi a wai 5 o leo mata o fia le tama lea ona o le tu ngā o ana ngā ioinga e pe ona manino le wha mao ninga i se ata na tu wina i lunga o penga ta whai langi. Whai lo foi au a pa au e uno i aini mōlianga e whaasanga i lena i po i ina le ata ona o lo wawa ai su e suenga e le ai o se ngā ioinga na i a whia e ripoti mai le ofisa o leo i le māsina na tuanai nei sa tupu ai le whaafita uli. Au leo wa ia tuwina i lungo peng te whaailangi e le isi māsina ua lewa o na te ale te min tupu ai. Mai o i tu ainga ngā yuinga whaapea e a awhia ai fina ngalo mafo fau e le ngata o mātua ai e maise lava i alo mawhana wa lea tunu. Ma ua mōlia le tamai sori tu la fono o le whao 5 ma le tau mawhai e wha o le maliu. Ma o loi lalo neo le wawa ai ngā malo le malo se ia wha maea so e su enga e wha te tau i lana mata opo. Mai loa ai le aso e tu la i e lumo le wha masinonga. Wa fonga ina le wha masinonga le wha asalanga wha whalipui pui o le li i a COS e wha reni mai a fio anga o sol solo ma le usua li e na ua wha mao ni e lumo le wha masinonga. Lona whaonga ino wha maumaunga se e resitalai e le whainga pālota tele le atunu ule ua mawai atu. Na whaai loe COS e lumo le whaamsinonga o le pepa whanau lea na ia whaonga ina o le pepa whanau o lona uso le titi. Lea na ia whaonga ina e whai ailo na tuse folau na malanga i ngā ruenga whaavai teimi atunu i whafo. Ma o lea tuse folau o whaamaumaunga umalawa i lea susoi fua ma le tausanga ma isi vaenga o whaamaumaunga umalona uso lai titi wanga na ai le ata i le tusi folau o lona ata. Mai o le tusi folau fo i lava lea e tasi na ia toi whaonga aina e restalai mo le pālota. O le aso se furu ma le lua le masino o Amperila na ngā ia ne ailo na uso lai titi e restalai le pālota. Ai whailo ane e le sui o le ofiso o whainga pālota o ia le ua i lunga o whaamaumaunga i masini wa mai ona whaatino lana restala. E lua mōlianga wa mōli ai o ia o le tau whaasese, ma le mōlianga o lona ave whaanana o se pepa tāua po se pepa o ngā. O tala fawia, whamanuia tele le tui fo whanga mala asanga o le awia siu tātua tunu ule nei aso, whasoi fuia. Tala flaval whapoponga mo mua tala fau mai le si ufonga le lau mua mo le nei tai au iwa o ke topa lua a whelua 5. Ua whailoi se ripoti fau te lele tu samale se lau walu se fulu piliona tā la o le tau au whai o whale o lo o tutu ilunga o ele mano whanga tu ma tā whanga e o atu ile tau sanga i lua wheo no se fulu ua mawhai na matua a whaina ma whaaleanga ina mai tu langa o ngaonga o le tau. I whaamaumau ngā le ripoti o le Our Marine Environment lua whelua 5, mai le matanga luenga mo le si o manga, ma le ofisa whai numera whaamaumawina ni usela. E whai tau se lau wawhele au whainga o whale, o lo o tutu ilunga no whangai whaalea ngai nango fie no longa, wa whailua i le ripoti. Ua wawea na mawhanawhana o ngā Samia ni usela, na ilole tūlanga o yeile tele o ngā Samia le laulangi. Ma ua telefo i ina tupu so o le wha umi, ma o ngā le mawhanawhana o le whonga tai, ma nisi lava
lava o afianga mai le suinga o le tau. O atu i le tolu whaapasene, le vave atu na mawhanawhana o ngā Sami o New Zealand e to sai ma se whaamatalanga le whauwhautua sini e su enga whaasai nisi a le matanga alwenga le sio manga o Alison Collins i le leite o New Zealand. Iwa tasi pasene o manu felele i le Sami o New Zealand ma le tolu 5% o mea ola o le Sami ua whaamatauina pe ua i se tūlanga la matia mai ia whaafita auli. Sa ta ua le ripoti o le tausanga i lua whelua tolu pe tu samale lua se lau se fulu i wafe a inga po fale e tu samale se lau valu se fulu piliona ta la no la tau au whai e tala whaatai o le atunuu e la matia ngofie mai ni lo longa. O le ANC ma le Westpac, fale tupe mo moe le atunuu o whaapau pasene tulu yo mo kesi ina o whaai loa le fale tupe wha leo. Le toi whaapau eso le 5 basis points o le pasene tului e fua iei pasene tului e fale tupe po le OCR ma wai le lua tesi ma le 5%. E 5 basis points o whaapau e pasene o nonga tupe o fale. Ale fale tupe o le ANC o le asafarai le amata whaapau e pasene tului e le Westpac. Mai le whātesi ma le 5 i le whātesi ma le 5% mō la lātou whaapitoa e lua tausanga na whaalia e Sarah Hearn. A whai o se tangata e tolu se lau awhita la le mō kesi e tutongi i le 15 tausanga o le alua se lau valu 15 tā la e la ititi fo le tupe e tutongi le masina e repayments pe a whaape tasi le tausanga o whaatolanga e whaatou maua le tupe e tutongi. Whaatusa le taimile nei i le tausanga talawai. O le Avea McCain's Council, po le KC, o se tasi leo whaaiaianga pita mawalunga ngalwenga whaaloia, mai lalo i folotolu se lau fitu se fulu loia i Aotearoa New Zealand, o umeina lea whaaiaianga, o i lātou sinia ua pita sileo na ato o toa le whaatinonga, o lātou ngalwenga whaaloia, na whaalia le tamaita i loia o Tiana e Pati, ina ua ia mawaina le wala au mai le loia Silia New Zealand, Mata watu i ate ele whautonga e vea uia McKC na whailonga i nai le isi taimi longa o lana ngā luenga whaaloia. Wa lua se fulu tausanga o ngā lue le nei matata ma ua whaata mai se whai ngā malanga whaiwhai pia. Na amata mai lava i Samoa na saunua Tiana o iana o la e Samoa o lona tua a o le Samoa na soifua i le nu o sale i moa. Ma mawaina se sikola sipia o ngai New Zealand ma avea i fo i maloia ma samanino lava le whaosfianga mo i le ngaluenga whaaloia o na na vaava ai pia i lona tama e le ngata i lana ngaluenga whaaloia i Samoa aina fisosoani foi i ona lava tangata na malanga mailona ai ngai New Zealand ina ua whaato as fultau sanga o Tiana. Mana avea lona tua a le afionga e au semi e pati. Ma wha amasino Pasifika mua moi te tono New Zealand. O le lua afis fuluiva na avea i Tiana e pati ma Preston le Society aloia i New Zealand. Ma avea i maulua i Pasifika mua ai ole tamaita i loia luna whafo i lea. Wa umia ina lea tulanga tofi i le tala wha asolopito o le wha ala potopotonga po le Society aloia a New Zealand. Wale fiele company telefonia le One New Zealand. Ona o se tasi fo i osofa inga na whai e se tasi o la tau pomo telefoni whiawhia ai i Wanaka. Ola usu eina leo le mui Upton Street i le pole a solua. E ese ai nisi o osofa inga whaapea. E nisi o pomo fsota inga ale company i nai maasina utuana iatu. Na ta uele One New Zealand. Ma whaaleanga ina la tau po i Wanaka. Mai maasina e toi whaalileia ma whawai. E to samana se la wafeta la le tupe uanga. Ono vaenga o whaaleanga ino le pou telefoni. Sa whaalia fo Ellis Park. Na iei fo iseos whainga whaapea na tau susuno i le pou telefoni ale Connexa i Wanaka i lea Solulu. Eu i le te le se vaenga na whaaleanga ina. Sa susu ina fo i leo ni muna masalumia. Lea na whaina ini pou telefoni whiawea i se lua i Albert Town. Na fief sota inga le One New Zealand whaapea ma Ellis Park. I le masina o se tema. O Dr. Anna Kowalska ele o se forma i New Zealand moni. E pe ona whaasala lau saloa i atama video se longa upenga of sota inga e whaapeo se forma i New Zealand. O lo whaatawina mai whala au e whaalusi ai pauna. Na lipo tiele le te o New Zealand le asoa na nafi. Na whaailoa mai i tangata New Zealand. Ia mātaala ia whainga tau whaavalea. Malapata ia ele ai se tangata moni whaapea. Wana o se ingoa mātai whaato sina mai tangata. E maunu atuai tupe. O le whala aualo ia whaalaulo ina ilu si ai pauna, e le whaonga ina i New Zealand, e i tangata ua tō sina, o no whaupunga māta pepelo, o lo oto uina ilunga le Facebook, ma whaupunga e whaapea,
e iei tangata ua pa pauna mai le se laulua 7 kilo, i le 5 kilo ua iei nei, ai o ata umana whaia ele AI. O toi whautuaina le soifua maloloina New Zealand tangata lau tele, ina ia awane i tō sina pe mulmulta ia le tele o fōma i pepelo i lunga o le Facebook. O le awala leo lo o whaonga le autau whaasise, e maunu o tuai tupe, ona olto o tele o tangata e talitono ia whala au mawaila au, i le naunauta ingai thia Lucy Pauna, pe ona li potia. Na whaalia leo, ele i whaingo fiale tau mawhainga a se tama e sola ese ma le whale na mū. Le ana malili wailo na tamamalo na usai Parklands Beach i Aukilani. O lo whaanga solo le su e ngai le mata upule na tupu i le asolua o ke topa. Lea ua whaamaunia leo o se mū na whaia ma le loto iai. E to tolu na whaasawina e au fiale tama malo na tina. A iei le tali tononga o le to lua le na maliliu. O le tamae tolu ono tau sanga. Malona tali is fultasi tau sanga le matua, o le ise to lima iai ele ia whaina. Wawala auli leo su e to filau wha manuia wa ai lua, i tangata tua Oyo Mervale Drive, ina ia whao o atu ni ata o loo mawhaiona la tau mawaina, mai aso mua a ole i tūla i mai lea wha lave. I se whailoa ingam to stala i leo aulia na nafi na wha maoni ai leo, o se mū na whaia lava male loa. Na whaale e tonu sa ta awale tine i muilungo le awale i Bonson Bile a soana nafi a ona nati atu e ta pese mui au kilani. Na whaale e Martin Campbell o le sweepers teno le unia le au tine i mu. Sa whaale e tonu le vai penisino le ta awale fui mu a o tali atu i se afi Sarsfield i Herne Bay i le afi na nafi. E whawhoto New Zealand e selia ma le 2 piliona tā la, po le tasi tesi ma le 5 piliona pauni, wa ngā uia tangata koe ai mātū, e mawhaiona la tau tatalaina whaasolitu la fono masini ma teo ngā tupe, po hackers ili nei tau sanga, mai atangia le whaatau tua la tau ngā yoinga, i tangata e pito te leo la tau tamau ainga ili cryptocurrency, o ni whainumero tau matia malo o whaatasi o whailo ai, o se matati e lea whainumero ngā oinga hackers, o na peto samalis fultolu pasene, o le au te lenga o tamau ainga po le GDP a Korea i mātū, e mai ia i tu ainga o whainga whaasolto la fono, e ia la tau vainga whaapitoa e whaia ia ngā oinga, e pe o le Lazarus Group, sa whaapitoa lava la tau ngā oinga nei, e o sa whaia i company o cryptocurrency, ma ia te le lava ni ngā oinga ma whaiona o la tau whaatino i nai. Sa whaaliel au su e le company le Elliptic, ua whaaupopoina lava le whaatutua o whainga i tangata mau uloa i cryptocurrency, ona ele lava ta iala e puipui ai ala tau pisenisi, na whaalia la mo le puipuinga i atunu i sifo, o tupe ia ngāwia, o loo whaonga i nei whaatupe ai au upenga ni ukili a Korea i mātū, maana polo kalame a tina ai o mea tau whaatontonu ma mau, o le ngāwinga pitu te le lava i cryptocurrency, mai se tangata i to tasile nei tau sanga, e tusa le male se lau miliona tā la. I ta alonga, na manu malo le Breakers mo le Jamie Momol nei ta milsanga o le NBL, ma ua whaia ina le Sampini le awa Ilawara, e se lau se fulufitu i le valu i le puana poi o Kilani, o le mawa e o le ta alo le li kapteni, Peter Jackson Cartwright mai Amerika, le nafso santele le taumawhainga le au basketball na o Kilani, e whawhaia ina le Breakers, talo na amata le ta milsanga, o le asao le ta alo le Breakers ma le South East Melbourne, i le nei lava ta milosanga. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua, mō le nei tae au. Malo whaftai alo e whawhonga le tautua le si ufonga le lau mua ia mai polirua i Wellington e le nei tae au e tātou whasalonga. Tātou telefona te maula vanoi whawhonga le iwa i le tae au nei. Ia tāpena ina tāse Salem Sam tala mai Samoa. Ia o Savidina Kasiano le whianga im tātou tala i New Zealand nei. Ia toi whatalo whatuai mau wholo whatu le tino whamanui atu le amatanga le nei asfau. Ma lor so i fuamanuia ma lor tau atai. Mai tau ina i le whamamonga le liputia nunga le Radio New Zealand i le tupu pea o tamaiti fuia to isia ma onga ona e o mātua ma ave i tā whaonga ma holidays. Ia, whamana tōtoina i vahenga nai. Amana tō lalu sta whaonga ma nei longo lea onga wai e ia onga e. E o mai mea onga whai tamaiti ia pe e tala noa mai tamaiti pe so tai mai upenga o so tainga
I ne mwhai na ua i vasenga, ua ni ia whaina o ngā nei whanau. Pe un tātou tala nō tai au le ua mata ngā i atu ia le a onga i le tau whai unga le tau sanga ia meso le tāpenanga ia mō le soenga whai o le tau sanga. E le vaenga le no tau i le whaasisilanga le au ngā mō tātou nei porirua. O le afi o le stofi a sau. E le o iei se tupena mai le correction in New Zealand. E wha tupe le whaasa launga lea e mai tauina ia o ngā tele mo le tātou au whalongolongo. E wha peo tau sa ili sau ngā luenga ia o lo iei le vaenga o whale pui pui a New Zealand le la a iei la lo le te raupa ha arena. I le stofi o le vaesa fau. I le ono le fiafi, le valu le fiafi. Ia alu e talitana no iei ia maua lava no e wha matala e lātou le lātou o lo tau sa ili nea lātou tangata whai ngā luenga. Ia pe le o le ngā luenga le fitau i le maoe a mese tātou tama mateine tala vau ia e ta ilua sifutasi tau sanga lufu lua, lufu tolu, lufu wha le tau sa ili ngā luenga nei taimi. Ia e le iona mahanai fo i le anga i utu iai. Le la whai a malongolongo atu o le aso tofi o le vaso asau. Le aso sifuruona o kitopa i le ono le fiafi le valu le fiafi. Ai le na o la ula iti fo i le no ula atu nei matangata mātutua. La tolo tau sa ili le la tau ngā luenga ia mahanai rau tau su atu iai. Fatasi atu i le na aso le vaso fo le la whai mwhamana tu atu. E whamana tu atu le tātou tunu o lo ili te vale e fuafua le aso lufu tolu o le masina nei o kitopa a vai atu le kālena e umale aso tofi o le vaso le ale stofi o na tua. O le te vale a le au fia ia le te le o tangata whainga luenga le soifua maloloina. Ia ma le vaenga o whaia onga tūlanga lua. Ia le fo ila ufa moe moe le vaenga le o la tau ia ngā lulue le tūlanga o tūla whono o le vaenga o le IT. Ia ma ila nisi ngā luenga sa le au fia i le teva i le sorufu le tolu o kitopa leo whaelo mai o leo fuafua i la tau i lalo le uni o le a whaatasi atu mai la tau o se teva mawa e le a tangata whainga luenga ni usila i lota i loa la tamai le iei. Pea wha pe tau nu. Ia e le leona wawa ai ai e mesel tūlanga appointments e le na wala whatutusi o lunga o lau emaili whaatūlanga o tautonga ia malewa ingo fo mai. Ne ia whaina ia mesi o ele te malanga i Samoa pe te malanga i whea. Ia le leona wawa siaki nei te ua mao lau malanga ana o sui le taimi o lau appointments ua lewa nai whaataritari iai. Ia te o mau lewa noa e whio to e sua se hawa noa ia nei wha manatu nao le nei tae au. E wha maalono na sai. Maalono lawa le tau a tai tu te mwhaiva o lo whenga iai. Ai la tata wos wha whianga. E ini mata upu ia e whio talitari noa to e fwole nei tae au. Ia peo le na mai ni tatu telefou le ua fo a iel malo New Zealand o le aso ono o le masina o ke topa le tausanga le tene ina ngoto le vaale ngā teo sa fata. E watoa fo a New Zealand tupe le tausanga ni le aso ono ke topa tausanga ato le na whatali. Ia le e fo ringa mai ele o talia le leia na ia fionga ia le titi tupe na watu. E te le a whaina o ilantou. E ono miliona tala New Zealand. Ia, atawa i epe e sa ole leia i lata ia mai tau i. E au te le ropo le alfa so ino le tupe le atalusia. Ia manuia ia fio anga ia na whaina. E nei o atu tupe ia na ole. Se la ua fetala. A uafe le tupe i nisi. O fia uafe ia. Ia la talta to pese ia lo fatu sunga ia fuanga ta vita. Na o misiaki whafta ili mafuta mai. Ma fo Eric, sunga ngā luafi lau pepe, whafta i lava. Ia, alufutele atu i le sunga ia funga le vao o loa lii, whaftaili mafuta mai alufutele atu, Amelia Whamona, Tedesi Augustino, sunga ia whaururi Puriata, Malo lava Puriata alufutele atu, ia sunga ia Ioane Tevu Ingasu, ia whaftai Tiulilo, sunga alata ia o seta tahumoa, whaftai lava tasi le asi alufutele atu, menuia tele le neitai au mele vaenga fui fatu, Malo. La talta to pese ma le kore na le is. Pa vi fianga le tae au lua sifuru 5 minute au tene le valu tau tua si ufonga le lau talo falava. Feel
Fianga mana vai pese le code na le is. Ina ua se ima le vai le wati le ua toi lua sifuru fitu minute na talo le iwa. Vavele tātou taimi. Ma li fo le tala le na whafonga mai le tunu uo tō lau lau atoe savelina ne le tāiao. La tunu ule kore i mātū. Mana tua ia ne fo i ne masani na ma tala no toi mutasi le tunu ulea. E wha onga leo latu tangata ia popoto i meo computers. Ia na wina no le tele usia tunu o laulangi ia na no fo i tangata. Ia usia ngā lue tonu i ngau i mai leo tupe. I lungo wha putu ngā tupe po te ngā tupe le tele o tangata laulangi ia o fie mo tangata mau oloa. E maisi a tangata mau oloa. Ia e tele lato tupe mauai. A fuala i le GDP po le value po le tau ato le tamau a inga o North Korea i le 10 million lo mie le tala lea. Tuso le winga o le tala o le tau ana o unanga mana o loa. A tu fatasi le tau e pe ama lufuru ono piliona tala le te leo lon tamau a inga. Ai i whamau maunga ia na mai ni tātou telefo o iloa. Tu sai se furu tolu piliona, se furu tolu pasene o le GDP. Le tamau a inga o le atunu nei o North Korea. E mau mai tupe ngā oi ala uri e ngā oi online. Ia e fuala iai pe au tango e whātele pe ama le tolu tesi ma le wha piliona tāla. Le sao tangata ngā oi Korea i mātū. I le ngā oi ngā tupe a tangata mau oloa mai si au ala ngā oi mai tupe online. Le so soani le tamau a inga o le atunu. Na mau le si a wali ilo le tona le na matala no atu e whamtasi nei masina utona i atu. Ia tama mai tangata i mea tau computer. Ia ola wala lea e so soni le tamau a ingol na tō tunu. Ia la i tupe ngoi. Ia, moni a whetale ngā lu tātori. Aua tolo ai ola la. Hoa ngau i leo ngau i. Toi ati e monga. Ia e le leit mahaloa. Ia tolo ai ola langi wa e le o ise ngau i masi monga masi ele. Ia mo tātou. Na misi o e whafonga mai nei sene la o account, ia, whapolo lei nei sene na e iei aso vale, o le wingo le tala o aso vale, e aso timu, te o vini mai sa mo se whalewe lawe. Ia na lafo le iai. Ia pe o tūlanga nei iai, e se wsefi al tupe mo whalewe lawe. A whai sa mo whalewe lawe, whai atu i nei, a whai fo i nei, whalewe lawe, whai fo i nei. Ia e while, me le wanga lei sa mo ta whalewe lawe, whai i nei. Malo lawa le, tau atai. Alo fatu Joyce Ashu fa pe ia Joyce Silva. Fe nei o iei o Joyce Silva nei vai tau soi fuanga. Ro sunga ro peti mai lata ia lo mafuta mai Brisbane. Sunga fafuina ta nielu ia lo ftilatu malo. A iri mata upuna mai di tatu al 45 so ma nei lo vili mai lo fa tolu valu lima lo fatasi. O va tu le pepa le tai nei iri company ta valele ta o le Didi. Eva pe o le company nei te pea le upa ma la tuti te lo penta tanga mo fio i ta vale ne e fa soa pe tongil tu pe te velo ai ai o lo oli potia e fa pena te tala i au gilani le tau sanga le na te nei ya na tala i au gilani le tau sanga le na te eli de e la matanga o le tau sanga nei au yu lai le na tala i nei Wellington a le fōringa mai il tātou a malo ni usila. Ia ua longo ina umatanga te whainga lue ngā le malo, ia ma whaipule, ma le malo ni usila. Tangata ia ngā lue le malo. Aua le i whaunga ina se si la ua unanga le, aua le iei tonu o ni devices, po ni mea tō tino ia ale malo. Ia le app le ua unanga le le tiri. E mafua mai, o le popolenga o le malo, ia ina ne i Ao ini fam talanga le malo mai au nanga tira foi tama ia le leite le mata mai au fam talanga pe tatu tal no nei le mauti a kore matu ia le lawa fa le malo ni usila au le fa nga ina sis you know inga le tele lo ai sis o fa nga ina mane foi lo vi mai tatu fa so ia foi au nanga fo se mai tono la mo ni vai tau te wa fa ina ia sis ia e pe o le na te lo pental no tu te to fenga lo university o misi te ai fa mo monga al vanga le e o mai ia tu pe o le pensione mo le superannuation o lo ma we pe mo le tolu wa feta ngata ni usila i lalo mai o le ono lima tau sanga o lo ma wol family ang ne al meu te o foi i le tala le e i la tou i le vai tau sanga le o lus fu tau sanga le matutua. Ia, e le lau ua whaali e le malo ni usila. Ia, ua longo ina umatanga te whainga lue ngā le malo. Ia ma whainga le, tau sanga le o
Lua sifuru ngal tolu sifuru tau sanga le matutua le maua le tupe lea. Matua la iti a. E iei la tau, ia, i le vao le lua sifuru tolu sifuru tau sanga, e i la tau le vao le tolu sifuru le fast sifuru tau sanga le la tau te maua le tupe lea. Ia, aiono lai, aiono la tau paanga le uta, aiono lima ngai lu, pea. La iti o tangata soni. Ia, malo, alo te vai tu le vai nga lea, ua ta tele i sile stanga te pensione, pe fiesan pensione o mo. Afa peo le unga li i lea nga va au mal pensione la, uta aiono lima i lu. E maua la fa se lau fitu ono ta la i le vai aso. Nga maua le lata i le afia ta la le vai aso la tupe maua. Pe afa pea nga va au mai la ua to lua. Ia, ai mo le tangata le to o tasi, e mo le na ono se lau lua fitu le vai aso. Ia, o le winga o le whamatalanga. Mo la tau, ia, lupo le whalonglong mai nei tangata mātua mo le tātua matua tausi. Le, ia, nau e whafonga mai lau tupe le maua. Ia, sili pe le tangata na ua lau benefiti pe. Se si o le whanau pe, moni le whamatalanga leo. Te le lo te ua ta ua tia le titi a le te le whamaumonga le te vai ei. Matau tia. Ia, mo tātou fo i le vai e pensione na au mātua, ia. Fai fale le tupe ma tau le ta mamel tina le fai le tupe. Ya, va pena atu mo le nei time. Ya. Lo fatu ya po fito ai, ma lo lava le on sila. Ya sunga le dia o ya tali voi le ma futa mai Hawke's Bay manuia nei tai au tali. O le o fa tolu val lima lo fa tasil tatou leina. O fa tolu val lima lo fa tasil tatou leina. Talu wai ona le vai sa ma sani ana tu ua o nga le taimil nei. Ao loma le loto tamaiti a le tūranga fau le wei, o le wa e le vai ason nei. I o le tele alau tamaiti la wo i le aonga. E ista maiti te fia faisan tau loto, na vini mai le o fa tolu walu lima lo fa tasi. I o tai au le ista mil tai au le i o le aonga. I ma le tua aonga le fiafi, pe a fia faisau tau loto. Vini mai le o fa tolu walu lima lo fa tasi tātou tala no ai. Ma na ia fuafuanga al tātou malo, le ngā lufa tasi ma le malo Australia. E ala le i le whai o le drug test, le utatou ilo le whai ni usila le temine i le tele na maua istanga te whangai na fuala au whasaina. Ia le use e atu tātou malo e tau fōle whawhita urire. Au te whai atu la utala o whafonga mai le atunu o e matua i o fefe whamatala atu utala i le atunu o le o fiti. E leo ni tala fo ele moso oi, e leo ni wai moso oi, o tala lai whaasala lau i mainstream media fiti. I au nanga le malo fiti e whamatala. I o fo le Radio New Zealand, lai whamatala i li poti le tuno leo fiti. Te leo le a whaina o fiti i fuala au whaasa ina. Taimi umata te whai tau e utu whapea e, tahalo i le li auane i a whaina whapea sa moa. O le taimi le nei le tūtu a ai o tātou taitai. Tai o ainga, tai o kalesia, tai o nuu, tai o malo. Fai uma tātou pito la au e whaasao tu pulanga o Samoa. Whaasao le tātou o tunu. Ia stala la tamaila i le tūlanga la e matua i mawhatia i fiti. Teine tala vau i le whaini a inga pia ma le lima se lau mai tanga whamawina, i tono le masina e tasi. E alu iai. Ia mafua mai le tele o le fuala au whaasa ina le whaonga. Ia le mole mau fuasunga ta sesa le mea sanita le noa tulu tātou di tio wane na i fiti mo le luava yaso tu langa tau au. O le lana nava ai. E tutusa la le vai ta sesa. Malata fai tau tu i niusi a mai. E awa fonga mai a tātou uma o taitai o ainga, taitai o kalesia, taitai o nuu, taitai o malo. Tātou tu fatasi. Mata mai tono tātou ainga. O ai al tamai titi ma. O le whalele, ia so ia o ta tupupua i sa moe, e tala noa mātua i whai a tala noanga a inga, ia sto toi a aso uma. E le tu ua le mele o le tala noa le matua. Ia ilo ta maa whau whata mai titi le nā taimi. Te le lopo e whafonga mai pe sa e maua whape, tua whai so o le tala noanga, ale wata matua, tua ilo le a ngā. Ia aua le tu ua le tala noa le ta mama le tinama, tala noanga whaale a inga. E whau tua i le whanau. Ina ia mauti noa o lo o mamala ma fo i mātua le tūlanga lo i soi fuanga le teimine. Mitau tia. Sa moe, ia tātou tū whātasi o le ua mai le mālo e whai whātasi ngā luenga. Ngā luenga ai, a mata mea i a inga i lo manatu. Ina ia mauti noa saanga le mu whanau o le tātou tino. Ia lo a langa fo i le tala lei e au.
whawhiangainga ia e so soni leo le whaleranga ia tonu o ainga ia te manatu e amata mai nā. Alo whatu ai fi whaso mai nisi o mta upor tātou porkalame vidi mai le o whatou luwa lima le o whatasi. E talu si e manuia le wha moe moe. Pe whawhewhea la na whaia testa di la tau ia e ngā lulue. Ia pole mete ia le tua tolu tāwale leo whai testa leo whai ngā luenga ia wa maua ia o te loa o inaya mata whai ti e le tango fia tanga tolu fuala au whasai. Me whele na walua inei ia i saa mua. Wa tupu tele no mela na ita mai tupu langa tala vau feo ai foi la wala ulenga o sili to me fola fasai pe talo fai tala vau ana ita mai tia wa fai na fola fasai ya talo sia one I to ya fai na is tal tato pese lo fatele atu por kala me fa menu ya tu no ita o ne ngalo la stof yo va so asau sfulono ki topa ono le fiafi le valu le fiafi te rapra arena o le ai la wo nanga le o le correction le whalpui o le tau sa I lia ni ala tau tangata whainga luenga. Ia e te lea au ala te uia whato avea o e ma correction officer ai ma nei alo walu te amata mai I ao mai whamtalanga sau tā pena ia ma e tau mwhai atu e. O lo o maue ni seo whama maunga o lo sa iri mali Pasifika tangata ngā lue whalpui ni usila I mafua mai. Ia ia tau le o tangata ngā luenga ni. Ai nisi o wo e ngā luenga ni. Ai alu te ngā lue. Ta pena lo fina ngalo I te talia mo me o sa wanga I upu matala I lafo atu yawe. Ia luno winga e mata ta pena lo loto ia ua ia saule a lafo mai le tala te le ai o mai yawe. E mtua mele le ia lau wha longa wa ile ilai. Wa tato ilo le ia stama I upu wa lafo ia afu. O to tama ile istangata. Tal pese mana fe pese le lima. Ya, si sau, ina ua toi lua toi 15 minute o ta lea o le tula iwa si fonga lamua. Maoni Wila maoleo nana Telepo ia utasanga Aole nele suya sautali Oa ue pele ai Te wale boy mai Aole ne watoya ina Oh 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 Na pele moni Eiti ole filiata sile pa maoni Pipa, 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 pipo, pipa, 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 pa. Pipa, 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 pipo, pipa, 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 pa. Oh, 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 la belle moni. E ti ho la figlia che si le mamma oni. America, ele ngatai le sui le vai sui poi polina. I wanna ingala my hando, join poi mai seaso. Malanga nei le vale mai toi vaya. Oh oh oh, la belle money. Hey ti ole filia casi le mama oni. Pipa pipa pipa, pipa pipa pipo. Pipa, 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 pa. Pipa, 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 pipo. Pipa, 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 pa. Oh, 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 la belle moni. E ti ho la filiata si le mama oni. Pipa, 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 pipo. Pipa, 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 pa. Pipa, 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 pipo. Pipa, 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 pa.
maoni Eiti ole piliata si le pa maoni Eiti ole piliata si le pa maoni Fianga ma le VPC le fitu lima. Se fulu 2 minuti ona tale iva fa fonga I tanto telefone. Si o te pa ia tole vanga le o le au nga oi lunga online le tunu le o kore matu. E fuala le tau ato au langa mga luenga le tunu o loa nga osi po o loa mga luenga GDP le tunu le o North Korea. Pe atu sa fama monga la tamai le elu ono te si male ono piliona tala Amerika le tau ato. E tu se tolu te si male fa piliona tala le tupe o le GDP le. E au mai ngā o inga po le au ngā o ia North Korea fio so soani lon tamawa inga. GDP o Samoa e tastesi ma le ono piliona tala. O FCC ia inu mela le fua le taimi mtau sanga. O Amerika e te lelo na GDP la langi e tonu sifulu triliona. E le ula se si tamawa inga o Amerika. Polisi ni fo le fafsili le pio le tala le na vatu nei la tolo mawina le pensione. Ifa maunga le lo mie nungo le Radio New Zealand. E to tolu ila to lo maua le pensione ifa maunga ia. Ile vao le lua lima tausanga lua iwa tausanga le matua. E o e to tolu ila to ia ono mingo vai so umane lua tulan pensione na lua lima on tausanga ile vao lua lima ma lua iwa. E to ono ila to le vao tolu sfulu tolu fa tausanga le matua le mol pensione ni usila. To ono e to iva ila to le vao tolu lima le tolu iwa tausanga le matua. To iva tolu lima tolu iwa tausanga le matua le maua le pensione. Ia lufu fitu ila tau le val fast fulu fa tau sangal matua. Le maul pensione le taimina nei. Ia o fa mo na ila it tele la tau le manuia il pensione. Malo, ia tal bese tal noia la pepe le la tale iva. Sfulu minuto le tau le tale le iva tau tu alti fon le moa. Fa fianga so filo il tae fi le mola meno tano le fianga la pepe tele tala ilene fa tono le tato compagnia TG Sound New Zealand so fu manuela pepe tele talo fa so fu manuela le tae la songa tu foi ya ai mesele go sa se go male songa mai ya fa talo fa tu foi pa ngal tato pokalami tono lo manuela to o tono le la mo le tae ya de fo wa a matalia fo nei aso e kilan ia fa malu lava matou e leo longa lava na va ia falling ore la sio matou pitonu ia malo afafta ia o nei solo le malu tau ia matou
Ia le foi fa malu malu e paolo le yaso. Ia fa tai o nai, manuia le fionga mise le tato fenga luenga. O fa wau pe ko le ninga le vai tau po ko mal malulu. Iyo, o le lava wa fa wau se mato maftanga ma nisi foi o le au fenga luenga ia nisi foi na nisi o wo mai masa. O le lava wa tau si lava le ono le tai au e ia matel va senga. O le tim male ale uso foi le ia para pin. Ia lele. Ia o lana falto lengi la lea. Ia ele ise tutongi. Ia ai tele lava tangata community. Ia me se foi ele te mamtina matua. Ia atongo tele foi le fa mama venga mo na ia tatu tangata o le fia mo so fo maloroina. Ia fengtana o timo na tutongi. Ia le la o mana ia service le a si uso le. Ia o le o ma fai ona nga ia ele tutongi. Ia ai toa uma ia trainers mai la to me ai fa ngai to denginga. Ia atonu lana ia foi tau tua le lo fai mo so tatu community in East Auckland. Malo la mali tele la u alwenga lo fai fa malo se lenga to ia to tele le tatu tangata lo. Fa felan fa pale ni lo waso lo pe. Tai au male fia so uma pe malo lo le sa pe alu ma so fitu. Ia. Ia, o le asonga fua i las fareile lea e tautuli ele malosi. Ia. Ia, o le astona i lola, ia, o le asona e tele na whea ngai ma whea au fale, ia mana i whea au fo le kalesia, ia, malo lole, le aso sa. Ai paulisi mea lewa maa nei wa tautele fullswinga. O le mato whinga paanga le malawanga le Samoa Herbs i Samoa. Ia, Lela te whaia mo le herpoti e whai mai le la wesi ma le lau o sasalapa. Ma le lau o tamalingi. Ia, le lau o mato autolengi u mala. Ia, o le o tele na suir ma ko kofe o le toi nua kofe le tae. Ia, a le wei nuai le vaiesi. Ia, a o le afiafi. Ia, le wei nuai le sasalapa. Ia, o le la il mato wha moenga umalo sina lua tol masina. Yan matu wolo na ia te vai fo mai. Ia mase ia te tuil toto ia mai loai. Ia po atu langa suka lo ia me se fo ia tu langa le vanga tato vai to suma. Ia ole nga oltino. Ia a fai to te lesuinga. Ia o no winga la famelo fomba. Nei la to anga pe fai exercise ia mai nu le to herpotina. Ia na fo mana ia tau kipi e fo le nu le kofe ma le telefone caffeine il tino. Ia malo. Ma nei te le lo tau la mua ina e tu langa so fo malo loina. Ia na we to tele nei o tato tu no to fa tasi e la we malo fa tai. Ai ia va tu leva no nei si va nga fi fa lo tato company. Ole va nga e le hotele ni tatou tapenanga tele fo i ole o lota miti. Ona o le vaiaso ane o le vaiaso la ula fotupi. Ia fiololo i lato na ua uma na set up a lato account in ClickX. Ia le na fo ua pisi nei vaiaso la fo ino a o seleni. Ia wale whainga o whatau. Ia a whai fo ia mana ele mana la fotupi. Ia na e tatou tautua na tatou talo whavauta. E la fosa o ala lau vata nga i le Veni Carruthers, ia por CCK. Ia wa whaloloa na, ia pio whaloloa na e tele no i whata wei o whaluta miti a tu fui a waile ngata i lala e pia. O vai tele. Ia ma sale longa, ia e mwhapia te le mana la fotupe. Ia wale vata. Ia e le mwhaina tala i tua. E ta walan whata ule o fwose vai ma tūlanga whapena. Ai or mere pisi mato. O tau na release, man tato au lea to Samoa. Awai la le vave la lo ticket la walwai. Le ala sa no fono to tele. La o to atu temini. Masalo le lope to ticket ono sfuta la to which I think wa facing tangata tele mo to tele. Ya na mata mai ticket ya sa mawar tickets fu lima. Ele lua masina tanwai. Sa ile ticket lua se fu. Elo no winga la tele na umatamana. Ia, ai na whaatali atu tele se I whaapia se I Umar Grand Final NRL lian ta mawhawhawhu le talonga de. Ia, le peto e lua ewa ia son whaida, ia e whaitonu e la sa. Rono winga e ia tūlanga le tauninga le kalesia matonai. Ia, la whato ao atu e lola I Mount Smart se I tapua I tatu talonga le markiwi. O le mea tonu ana lau tau fisili atu, ono le maa ua mai
au se talia. O lea ua tele na taulia ia le itule no foi sa moa. Ele titi pe pa taulia tonga, ale no tau sida tu ia lela ua maa mai. Ia o le talonga e whaia i le aso tona i le vas fau la pepe. E tani malo o tona e ukilani. O le aso sa. Asa, ia o tau. Asa. Ia, e whai le aso sa. E le o toi, e umalo le aso sa ta e au, ia ala sarva ia so lea. Ia. Ia o lua lava ma iava. Asuiva, ia, sa asfuruiva. Ai, fa e lua ta vale, fa noi le lei, a lua fa amata fa noi atu vai aso nei e le lua pulena il fale. Ia, e tu mai ia o lua te lua mai, langa o lua langa fa visi lua ula vale pe lua mai. Ia na ala intene le te dia lua fa noi. E ma le o tu le salma la e matapo e tu il fale. Talo atu tu ia tu il mulpanga la mato. Tapo ia tu talu sia wa te loa wa masalo tai tau nule au iau kilani pea po la iau stalia. Ia le sia vanga le wei nei. Ia ai ona itamai a New Zealand ia le nei. Ia wa tauna masalo e longo e langona mai Wellington e wa tau nule au le fa e so fo yo pu al matu vanga nei. Sa o le le. Ma fa ia matu parade io. Ia ato no la fa pisa foi leva ia so e so mato pitenu pa wan le fa le tonu le ia pola me wo fa i Mount Smart like it. Asa tanga ave o Eden Pass ia ai tatu tarsia ia tau fanga se tatu au o tano ngata ulia tano ngala fa Brisbane ia le fo ia fa longo tu e sa o sold out sa mo au te lo foi e ta serva ia so sold out foi ia ia topa ia ai tapo mai ala o bota te ole fa tanga mai o lo no mai e la wale fa ia o mo tatu sui ia ile ta longa ia ai Manue tele ia ta penanga lo te meti nei vai aso e kalesia uma manai ainga uma tono le o le lamua ia alo fangia le tua ia fufuanga uma lo fenga i moto ia mo foi se tatu update le vai aso asa malo update le pepe ia manuia le aso lo fa foi manuia ia le aso tomati na yowalo ia fa time le tatu fenga pa anga tiji sama sama capture radio ia manuia tele le anga tu fa i vai aso fa tai ia aftai soifua le fiona la pepe tele pen tano mai gilani ia ole fatonu le tatu compagnie tiji sal ni silene talonga le tosa mola sal vas foula so fruiva le 5 minute te eleono le fiafita alo ia gilani male o le kiwis ia ole isia sa yo na tua lu fruono se tema o ke topa lu fruono ke topa leono le fiafita i mini usila fa talonga le Brisbane Australia talo male o le mate maa mai tonga ya al terminate ya tatu tala forward nei tai aus mai el fa fonga o te whiwhi lava te whaatalo whatu le pa ia lo tātua tunu umale au whaafonga, ai alo mai e leisi whaopoponga le nei, o tala faume sa moa. Wa amatalia le se fulma le lua masina o le te e atu i whala au whaasaina, o lo tai moa ai lumtanga luenga o leo le atunu, ai wa tu whaatasi atu iei ma le lango mai le tātou ma lo, e wha mausa li na ai wha vai o le mau o lo una ia nei, e ala ile saunoanga au tua le tamai ta i sui minista o mtanga luenga leo, le fionga mulipola ana rosa ale mo lio, e le tala alo ia ina o le nei polo kalame, e le fale sa mo tangata ta whao mai mo mai ile atunu ile asone nafi. Na ia whaata ua i nai whaitau e whaapea, a wā o le lea i atu i whala au whaasaina, o tātou i ioe atu ai i le ola, o lo tātou i ioe atu fo i lea i leo langa o wha moe moenga, o se i ioe fo i moe mitinga a tupulanga telavou, ma i o tātou pui puia le whatu le lumanai o le atunu o Samoa. Na ia tue wha amanatu fo i le atu Pasifika, wa avea o se awala e fe avea i ei whala au whasaina, a o lo tātou whaasirung manga ma le tātou no whanga mautu lea, ma isi atu nu o le Pasifika, ai ua wa aia neire maa losi o le sau o le whaamatau, ma e au ai o le tātou te tū whaatasi ma ngā lurue whaatasi, e pui o lo tātou o tinu, e le ngata e le whaamalo si o tātou tua oi, e tāo fia le ulfale mai o whala au whasaina, a ia mā losi wha i mō tātou loto,
e whaatino i nai, le te e atu leo o mai o whala au whaasai nei Samoa i so o se awala. Na ia sau noa fo i whaamalo si au i tupulanga tala vau le atunu e whaaleanga i nei whala au whaasai na lato moe mitinga, ma lato wha moe ngai manuia i o lato soi whanga le lumanai. O le tali tanunga le fionga le minister, e le isi no whanga i mawhaio na tineia mai ai le fatu ua ola i se loto se whanau o to tonu lava o le ainga. Ma e au na whaamalo sia ngā luenga whaatino le puipuinga e o tātou e ka le sia a onga pu le ngā li i mawhai pule o awhio anga taitasi. Ma ia ngā rurue whaatase ofu i nātu se ngā lofa e na ia maua le whaamalo o longa ia i lātou ua awhia e na ia aua ne o lātou whano atu ona o le maa siasi ma upu tau whai. O le whaamoe sa whaatasi e le kāpeneta a to ai ma le whauru lungo mtanga luenga o ma le malo o te tai o nisio e ka le sia ai o se whaamoe foi o loo whaatupe na mai le malo au se tālia e le whainga pa anga mtanga luenga o leo ma leo le atunu o au se tālia mai o se porkalami foi o tu ina mai ai le langu sua a le au ma malo lo tātou malo ma le masiofo. Wa ripotia le au nanga le PMN a New Zealand se saunoa ngā le fionga le pāle mia le malo New Zealand Christopher Luxon e le to iai se isi suinga po nisi tu unga e tue fia ma Samoa e le mata opu i le waa su e New Zealand lo maa ngoto i ngā te iane o sa fata o le watu ina mai de se leni mai faita lia Samoa po le ale vai vaenga e vai ai fa lia nisi o le fio anga o sa fata e le teitai o na whaamaliaina i lantou le se lenia se 10 miliona tālale o fo ina mai o na iailu lātou telitonunga o le whaafita auli le ta oto ai o le vaasu e sue le i o lātou ngā te fale o se whaafita auli o le a whaavavau le a fiai o lātou tangata ma tupulanga whaiae e whaalangono atu i tau mawha mai le sami e whaasa le launga le PMN o lo lātou tā uai e le i eini tu unga le malo Samoa ma le malo New Zealand e whaatatau i le mata upo. Pau le whaamatalanga na tu ina mai i le malo Samoa e na ia whaelo atu po le ase me tāla whengai mao on whai. Peitai o le se leni le ua tu ina mai ua pau aile nā mai e le to i eini whiutana inga e toi whia e whaatatau i le mata upo. Wa whaamaunia mai e au paaulo Tina Filippo le komisina lo mtanga luengo leo. O le teini titi 5 tausanga le matua lena wha o 5 ilon ta maalusi fulmalifitu tausanga e le o sona awhawhine moni e toa fitu le la whanau e toa lua nei o na alo moni ma nei o la alo whai e toa 5 e au fia i maleteni titi lena i e fasi ma tongi fafo malifale se itu lou. Pe o le sila fia o wai lalo neo le wawa ainga ale to manga moe popo ngā tia lea tēnei titi. A wai 5 o leo mata o fia le tamā lea ona o le tū ngā o ana ngā ioinga e pe o na manino le wha mao ninga i se ata na tu wina i lunga o penga ta whai langi. Whai lo foi au apa au e uno i aini mōlianga e whaasanga i lena i po ina le ata o na lo wawa ai su e suenga e le ai o se ngā ioinga nei a whia e ripoti mai le ofisa o leo le māsina na tuanai nei sa tupu ai le whaafita uli. Au leo wai e tuwina i lungo peng te whaailangi e le isi māsina ua lewa o na te ale te min tupu ai. Mai o i tu ainga ngā yuinga whaapea e a awhia ai fina ngalo mafo whau e le ngata o mātua ai e maise lava i alo mawhana wa le atunu. Ma ua mō lia le tamai sori tu la fono o le whao 5 ma le tau mawhai e wha o le maliu. Ma o loi lalo neo le wawa ai ngā malo le malo se i wha maea su e su enga e wha ata tau i lana mata opo. Mai loa ai le aso e tu la i e lumo le wha masinonga. Wa fonga ina le wha masinonga le wha asalanga wha whalipui pui o le li i a COS e wha reni mai a fio anga o sol solo ma le usua li e na ua wha mao ni e lumo le wha masinonga. Lona whaonga ino wha maumau se e resitalai e le whainga pālota tele le atunu le ua mawai atu. Na whae loe COS e lumo le wha masinonga
O le pepa whanau lea na ia whaongaina, o le pepa whanau o lona uso lai titi. Lea na ia whaongaina e whai ailo na tuse folau, na malangai i ngā ruenga whawaitemia tino i whafo. Ma o lea tuse folau o whaamaumaunga umalawa i lea so soifua, ma le tausanga, ma isi vaenga, o whaamaumaunga umalona uso lai titi, wanga na ai le ata i le tuse folau o lona ata. Mai o le tuse folau fo i lava lea e tasi, na ia toi whaongaina e restalai mo le pālota. O le aso se furu ma le lua le masino o Amperila, na ngā ia ne ailo na uso la ititi e restala le pālota. Ai whailo ane e le sui o le ofiso whainga pālota, o ia le ua lunga o whaamaumaunga i masini, wa mai o na whaatino lana restala. E lua mōrianga wa mōri ai o ia o le tau whaasese, ma le mōrianga o lona ave whaanana, o se pepa tāua po se pepa o ngā. O tala fawia, whamanuia tele le tui fo whanga mala asanga o le awia siu tātua tunu ule nei aso, whasoi fuia. Tue whaatalo whaatol whaapoponga o tala fōma le siu whongo le lau mua mō le nei tae ao. E sili atu le umi o taimi mai tū lai ngā lulu e whaia o ngā New Zealand ma fōlinga mai e atu ma popole o na o lātou ngā luenga. Nei lo le tele o atunu i le OECD po atunu i le leo lātou atina enga na maua fo i le saililinga o ta o le Teaching and Learning International Survey. O le awha o tangata New Zealand sa tali pe fisilingia le saililinga le o ngā titonu le luafe lua wha. Na o lātou whailo ina le whaamaliena i o lātou tutongi. Ai isa saililinga le New Zealand Council for Educational Research o whaia o ngā o ngā tūlanga lua po le a o ngā matamaiti na māwai e mo o mia whaia o ngā nisi wheso soani. Mai ni au whai ngā luenga lango lango, mai mana na o fwoi whaia o ngā ia i te tono tau sangata i lua a mata o la lātou ngā luenga ina ia si i lunga o lātou tutongi. Na o fia i whaia o ngā ono se lau tolu iwa, mai a o ngā se lau whasfulu valu le saili linga. Toi titi o whaia o ngā umai le saili linga lea New Zealand, na o lātou whailoa e fia la lātou ngā luenga peitai, na whailoa le valu lua sene. E whaapea o a mionga tamaiti na matua whaalawe lava i la lātou wa awa o ngai nesi taimi mo o sitia mai leono valu pasene. Nia sa whaamawina i le tau sangalu awhis fuluiva ai i le sa i le ilinga le OECD na o fie whaia o ngai to lua awhi fitsalau tolu sfultolu mai wasenga tasi o i le se fulu. Whaapea i mapulea o ngai to lua se lau lua sfulfitu. Na whaamawina ai o whaia o ngā lulu e tū maua New Zealand e ngā lulu e ta i whāse fulufitu te simale lima i tū lai le vai aso. Tele pe maua lunga atu na ilo le fua wha o ngā tutonu a le OECD e whāse fulutasi. Tolu pasene o whaia o ngā New Zealand whia ngai male atu po le popole tele i a lātou ngā luenga. O toi whaasalaina fo i le whale puipui le li i whaatau whale o Aaron Drever i le isi valu maasina o na olona whaasein o le sui po le tangata whaingaluenga le malo e tū mo le tū la fono na te whaia a seta mamata o po le tangata po os company ua ngau ai o loo whaanga solo le tutongingo ai tā lafu. Na whaaleo ngaina le laisene whaatau whale o Drever i le tau sangalu a fesfulu ono ina ua whailua le pūlenga mo whaala potopotonga o company whaatau whale e mo o mia le puipui o tangata lautele mai le atau le lea. Ai o le lua fesfuluiva, na loa i le tū la fono le ngau ma le a whai na o lona tamau ainga, ini ai tā la fue lata i le lua se lau lima se fuluafi. Ini ai tā la fue lata i le lua se lau lima se fuluafi tā la, ma whaasala ina i le whalipuipui le lua fi lua. Ona o lona ngaui mai le kalapu whaatawa le polo Avondale, ma le Auckland Speedway, ma whaasala ina i le whale puipui mō māsina e se fululima i le māsina o Mati. Na soli e Drever tu unga le palola lea na mga loai o na eui na ngau mativa i le lua fes fuluiva. Ae na whaawau lawa na whaatuni ana pisinisi e au noma se whaatanganga a le official assignee. A ngau mativa be bankrupt se tangata e le mawhai o na ia pōlea mawa aia se pisinisi o na ua iei lava le tali tonunga e o lava i stulanga wha le tonu o na e le lewa ainga tupe.
Ua whailoi se ripoti fau te lele tu samale se lau walu se fulu piliona tā la o le tau wau whai o whale o lo o tutu ilunga o ele mano whanga tu ma tā whanga e o atu ile tau sanga ilu a wheo no se fulu ua mawhai o na matua a whaina ma whaaleanga ina mai tu langa o ngaonga o le tau. I whaamomou ngā le ripoti o le Ao Marine Environment lua whelua lima, mai le mata ngā luenga mo le si o manga, ma le ofisa whai numera whaamomou ina New Zealand. E whai tau se la wawhele au whainga o whale, o lo o tutu ilunga no whangai whaalea ngai na ngō fie lo longa, o whailua i le ripoti. Ua waweo na mawhana o ngā Samia New Zealand, na ilo le tūlanga o yeile tele o ngā Samia le laulangi. Ma ua telefo i ina tupu so o le wha umi, ma o ngā le mawhana o le whonga tai, ma nisi lava o fianga, mai le suinga o le tau. O atu i le tolu whaapasene, le wawe atu na mawhana o ngā Samia New Zealand, e to sai ma se whaamatalanga le fautua sini e su enga whaasai nisi, a le matanga alwenga le sio manga o Alison Collins i le leitio New Zealand. Iwa tasi pasene o manu whelele i le Samia New Zealand, ma le tolu 5% o mea ola o le Sami, ua whaamata uina, pe ua i se tūlanga la matia mai ia whaafita auli. Sa ta ua le ripoti, o le tausanga i lua whelua tolu, pe tu samale lua se lau se fulu i wafe a inga po o whale, e tu samale se lau valu se fulu piliona tā la, no la tau au whai, e tala whaatai o le atunuu, e la matia ngō fie mai ni lo longa. O le ANZ ma le Westpac, whale tupe mō moe le atunu ua whaapa upa sene tulu i o mō kesi, ina o whaai loa le whale tupe wha leo. Le toi whaapa u eso le 50 basis points o le pasene tului, e fua iei pasene tului a whale tupe po le OCR, ma ua i le lua tesi ma le 5%. E 50 basis points o whaapa u ei pasene o nonga tupe o whale. Ale whale tupe o le ANZ, o le aso whareile a mata whaapa u ei pasene tului a le Westpac, mai le whātesi ma le 1.5 i le whātesi ma le 1% mō la lātou whaapitoa e lua tausanga na whaalia e Sarah Hearn. A whai o se tangata e tolu se la wafe tāla le mō kesi e tutongi i le 15 tausanga o le alua se lau valu 15 tāla e la ititi i whaile tupe e tutongi le māsina e repayments pe a whaape tasi le tausanga o whaatulanga e whaatou mawele tupe e tutongi. Whaatusa le i le taimile nei i le tausanga taluai. O le Avea McCain's Council, po le KC, o se tasi leo whaaiaianga pita mawalunga ngā luenga whaaloia, mai lalo i folotolu se lau fitu se fulu loia i Aotearoa New Zealand, o umeina lea whaaiaianga, o i lātou sinia ua pita sileo na ato atoa le whaatinonga, o lātou ngā luenga whaaloia, na whaalia le tamaita i loia o Tiana e Pati, ina ua ia mawaina le wala au mai le loia Silia New Zealand, Mata awatu i a te ele whautonga e vea uia ma KC, na whailonga i nā i le isi taimi longa o lana ngā luenga whaaloia. Wa lua se fulu tau sanga o ngā lue le nei matata, ma ua whaata mai se whai ngā malanga whaiwhai pia. Na amata mai lava i Samoa, na saunua Tiana o iana o la e Samoa, o lo na tua a o le Samoa, na soifua i le nu o sale i moa. Ma maua ina se sikola sipia o ngai New Zealand, ma avea i fo i maloia, ma sa manino lava le whaosfianga mo i le ngā luenga whaaloia, o na waava ai pia i lo na tama, e le ngata i lana ngā luenga whaaloia i Samoa, aina fisosoa ni foi i ona lava tangata, na malanga mailo na ainga i New Zealand ina ua whaato asfulu tau sanga o Tiana. Mana avea lona tua a le afionga e au semi e Pati, ma wha masino Pasifika mua moi tutono New Zealand. O le lua afis fuluiva, na avea i Tiana e Pati ma Presidente le Society Aloia i New Zealand, ma avea i maulua i Pasifika mua, ai ole tamaita i loia luna whafo i lea, wa umieina lea tulanga tofi i le tala wha asolopito, o le wha la putupotonga po le Society Aloia a New Zealand. O le fiele company telefoni le One New Zealand, ona o se tasi fo i oso fa inga na whai e se tasi o la tau pou mo telefoni whiawhia ai i Wanaka, o lo so eine leo le mui Upton Street i le pōlea solua, e ese ai nisi o fa inga wha apea, e nisi o pou mo fsota inga ale company, i nai maasina utuana iatu, na ta ule One New Zealand, ma whaaleanga ina la tau pou i Wanaka, mai maasina e toi whaaleleia ma whawai, e to samana se la wafe tāla le tupe uanga. Ona o vaenga o whaaleanga ino le pou telefoni.
Sa whaalia fo i le Spark, na iei fo i seos whainga whaapea na tau sunu i le pou telefoni ala Conexa i wana kai le Solulu, e ui e le te le se vaenga na whaalea ngaina. Sa so ina fo i leo ni muna masalumia, lea na whaina ini pou telefoni whiawea i se lua i Albert Town, na fief so ta inga le One New Zealand whaapea ma le Spark, i le masina o se tema. Na whaalia leo, ele i whaingo fiele tau mawhainga a se tamai sola ese ma le whale na mū. Lea na malili wailo na tamamalo na usai Parklands Beach i Aukilani. O loo whaanga solo le so enga le mata upule na tupu lea solua o ke topa. Lea ua whaamaunia leo o se mū na whaia ma le loto iai. E to tolu na whaasawina e au fiele tama malo na tina. A iei le tali tononga o le to lua le na maliliu. O le tamai tolu ono tau sanga. Malona tali is fultasi tau sanga le matua, o le ise to lima iai ele ia whaina. Wawala auli leo su e tofi lau wha manuia wa ai lua, i tangata tua Oyo Mervale Drive, ina ia whao o atu ni ata o loo mawhaiona la tau mawaina, mai aso mua a ole itula i mai lea wha lave. I se whailoa ingam to stala i leo aulia na nafi na wha maoni ai leo, o se mū na whaia lava male loa. E whawhoto New Zealand, e selia ma le 2 piliona tā la, po le tasi tesi ma le 5 piliona pauni, wa ngā uia tangata koe ai mātū, e mawhaiona la tau tatalaina whaasalitu la fono masini ma teo ngā tupe, po hackers ili nei tau sanga, mai a tangia le whaatautua la tau ngā yoinga, i tangata e pito te leo la tau tamau ainga ili cryptocurrency, o ni whainumero tau mate a malo o whaatasi o whailo ai, o se matati a lea whainumero o ngā oinga hackers, o na peto samalis fultolu pasene, o le au te lenga o tamau ainga po le GDP a Korea i mātū, e mai ia i tu ainga o whainga whaasoluto la fono, e ia la tau vainga whaapitoa e whaia ia ngā oinga, e pe o le Lazarus Group, sa whaapitoa lava la tau ngā oinga nei, e o sa whaia i company o cryptocurrency, ma ia te le lava ni ngā oinga ma whaiono la tau whaatino i nai. Sa whaaliel au su ele company ele Elliptic, ua whaaupopo ina lava le whaatutua o sa whainga i tangata mau uloa i cryptocurrency, ona ele lava ta iala e puipui ai ala tau pisenisi, na whaalia la mo le puipuinga i atunu i sifo, o tupe ia ngawia, o loo whaonga ina e whaatupe ai au upenga ni ukilia a Korea i mātū, maana polo kalame a tina ai o mea tau whaatontonu mamau, o le ngawinga pitu te le lava i cryptocurrency, mai se tangata i to tasile nei tau sanga, e tusale ma le se lau miliona tā la. I ta alonga, na manu malo le Breakers mo le taimi mo nei ta milisanga le NBL, ma ua whaia ina le Sampini le awa Illawarra, e se lau se fulufitu i le valu i le pōna poi o Kilani, o le mawa e o le ta alo le Kapteni Peter Jackson Cartwright mai Amerika, le nafso santele le taumawhainga le au basketball o Kilani, e whawhaia ina le Breakers, talu na amata le ta milisanga, o le asao le ta alo le Breakers ma le South East Melbourne, ile nei lava ta milisanga. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua, mō le nei tae au. Mano whaftai luas fultasi minute u te nei le iwa, ia o le sfurulua le istaimi e whafonga i tātou telefou. Mano le tau atai nei tae ano whatu se lulu porta na whaftai mawatu mai, sunga ia wheta leisa. Whaila unga ngā se, po ngā se alo whetele atu, ia sunga whanga tā vita tama mai puleono, ia alo whetele atu awhamasanga Sam, no meneta so po angalo mafuta mai tia papata i Samoa. Malo oa mai Samoa ni te me te wina to tele o tangata malanga atu a whaus tātou tunu, ia, pua fiti fito ai, ia alo whetele atu tātou porkala me. Ia, o whalongolongo i nei vai aso i tātou telefou, o il vaso lente ane, ia ua whailoa i le taitai o le HRPP, o lana to e paia inga le nei, ioi, ma na ia tele ia le, e whaftai ai le li ino i tātou taitai, e tū mai a tātou taitai, e mafoi le si taitai, tū mai le si taitai, i o le talo alea tātou ia mnuia ia la tolo i le pule o te ia le tātou tunu. Mawa e fo ia le tūla i mai a le neita mali i o le atunu, fionga atu le e pasa i le malile ngau i tele o tausanga le te ia le atunu. Ia le wai e whailoa lana toi paia inga le nei, ia lea fōua. Se i mai si tama whanau le atunu, e tūlanga tau porkiki, e le ngata o pāti la poa i e lua le ua,
tausini o nei upwhai o le malo. Ia e maise o nei pāti la haiti e langolango le ua matan tātou vai. I le suinga le tiro pēr fua le tele o tausanga umawai. Wha malo i fo le nei tamale i lo na sao tāua i upwhai o le tātou o tino. I le tele o tausanga umawai. Ia e o tātou ai a Samoa. O le tālonga le o le polokiki. E se mawawhaunga o tangata. Ai leise mela ai tai leisi leisi. O le fwela tātou anga i whono le pāle mene le loma nei mo le nei tausanga whaasolo tui le tausanga mo le tausanga. Ona ua tātou a maia ia whelaflo fo inga le pāle mene o whai maala e whemisa i ei. Ale mea o la whonga la i tu tono le whono, umai tono le whono. Ai tu mau pea le osi o a inga, ua o tele o whai pule le e la unga le pāle mene umai whonga i a inga le leia la eo i mea whai la inga poto. O upu la upu whono, e tau fo ina matau na maa malama i tātou zama, o te le wha tonu atu le tunu. Ia efso sone si fina ngalo e maa ale ma le fie ngau fie. O upu la upu meo whono, a uma foi upu whono, na mai foi le tal nom tal tali e mainu le pti. I le mea le whai le whono, ia matoheo i e kare si e lolo tuai, ma me whai ngā nuu. Ia ma ainga, ia atoe fo le whono, toi whai foi le upu whono, nono winga la. Hele taura tātou e tamaiti tātou i mea i o upo whono, tau tātou tamatua. A tātou whaalonga tuai whela fua inga o le whono, o upu ala o le whono e uma. Toi fo i fo ile tūranga māseni ina mua pele no fo le lei o le tātou tunu. Ia ma ia tātou whetausiai, ola fia, ia ma tātou whaangalo meo whetua nai, ma meo misa, ma taua le ise me mauai. Tātou vai la tunu, tau tia meo lo tupoe. E le mana mia sa mo mea la, mo mia le ofa tasi i roma. Ma lau sai fua, ya, lo fatu nei ta ya. La tas tato pese vai foi, e i nei tala o talonga fia tala noi. Manisom ta au puie, e fia tala atu. To e fa manino atu le vai ngane nei. Ya, le na wala ume inisio le atu no e fia manino, e fia malam la matili. O le vai aso fou, le aso tofi, le aso sfuru ono le masino o ke topa. O le a whai ele poro kalame me le vanga le correction, po le vanga o le whare pui ni usila. Ia, utatou iloa le au nanga ne su e ani la tau tangata whai ngā luenga. Ia, ele leo na sua tu ia ele te rubber ha arena i porirua. I le aso tofi o le vai aso fau, le aso sfurono o ke topa, mai leono le fiafi le vanu le fiafi. A e u te tu alalo le tunu, a e awai. Ta u ia i le vanga le, na e wha longo mai le Samoa Capital Radio, na e mau le whasa launga. Wai le ise la tau tupe o mai tongi le whasa launga le ala no whai atu. Ona o le sao tā ua mo tātou tangata o lo tau sa ili ni ngā luenga. Ina ia maua lava noe mo ni ngā luenga nisi o tātou. Mai se le nei taimi le tō tele o tangata ua whaina ngā luenga. Ia ma whanau le wai umai le ni ngā luenga o maua. Mai tau ina le. Tele o tangata o lo sua ngā luenga le taimi le nei. Ma tau tia. O le suinga na le ia le o tele ananga i tangata e Australia. E mariela na o matamata i le tamai clip o le fonga po le fesilia le taitai o le leipa Hipkins na ia fesili ngi ai laksen po le alisa onga o na saunoanga whapea e o il mele i ngā luenga e sauno man foi tau muli o le winga o lau saunoanga o Australia ia e se foi la le talia le tatou palemia pe o lo o vai le taimin nei ia o nei tangata i le sai le job seeker, benefit, ia, leo fo ia inga mawhana ua ina. O ila tau ia leo ngā tupulanga sifuru wanu ma sifuru iwa tau sanga le mātua. Ia, e mautu e le to e maua o le benefiti ma le whamilianga nā pe awa pe o whamtaranga umai e te maua ma le mele mau mai lau tupi. O le fo ringa mai e benefiti ila tau ia sifuru iwa su wanu ma su iwa tau sanga le mātua. Awa pe atole tau sanga o e no fo ngā luenga e mausi na fisosoani mo oi. O le isi tu, ia leu fa mele malo, ia o le taimi ua tau na vaai le lei e mātua la tau whanau, ia sifuru walu sifuru iwa tau sanga le mātua. A e le to e wha moe tupe mai le malo, o le fisu ia inga le na. Ia e tatalonga to e pere tātou tau tua ina ia wha marusi au nei tātou whanau, nei tātou mātua. Ia tu hatu ta mai ti lea onga ina ia mauti noe, maua se qualification le lei. Ia uma mai lea onga ia ona. Whamune i nei leo i esa ngā luenga o nau whainga tāra nei taimi. Tātou whanau longo fo i tala nei i tai au stasio. Tamai tai lo ia Samoa. Ma e ulo na tau mawhai. Ia lea e whai aina se tasio to whinga maulunga
o le vaenga o lo ia ni. Sila, ia la tal tato pese ma le vai pese le penino tia fau. No foi sa la faina o motu lufu fitu minute u tene le iwa le tautua si fonga le naumua. Anu ia tele, ia fuafuanga le nei tae au tato maftanga. Ia mese tsunga ia tuina Kaisley. Anu tele atu manu ia tele oi male a inga whaftai le maftumai. Lenga lo
vianga ma le VPCLP ni no tia fau luas furvanu minuti lo turn tale o se fulu. Tato tala no i tala mai tuno mau. O le whaalanginga le ta o le X. Na o le fuenu a matai tusi o le X. O ia panina a mata mai ai. E whailonga ila tau ia wa e mai te mine e le fia mail pe female. E le fia a vea ma mail po le tupau ali. Female ma le tupau ta mai tai. Ai e ta uila tau o le X. E ale lau ave lapta inga le malo ka nata ia Amerika. E mana e fo i lo e tatou. O ila tau umalava e watu i ka nata mai Amerika e le male, e le female pe e le ise whailonga ali po o le tamaitai. Ai tu ele X. E toi whafoi. Ia lau ave le fautuanga. Su e tu lo e ka nata le passport i mleva le le vea tole X le tu mai e ia. Su e lo le whaile si malanga toi fo i Amerika. Ia o le Amerika le whatau i e le fo ina i lo e tatou te uisi so tatou se. O fo le whainga malo o Donald Trump. Le lua fe lima se lautala Amerika i ta maiti e ovai Amerika. E le aini o lato mātua. Ta mati fo i e le na watu i sola anga mai nu tua oi. Ia, la lau tu tono Amerika, fai le whainga malo o Trump. Ai ofo mai e toi fo i lo watu e maua lau lua fe lima se lautala Amerika. Ia, o le swingal na. Tauti a. Ia, ole peo nisi na o tala lata mai le tūlanga o tala noanga o lo fai e le teimi nei. I le va si tatu atu mua la le vala aule le vala Hamas ma Israel. Talo fa malo se fua. Tange malo o fio lo soga le o. Fa mo lo ki fia kala wa hui kuala nei. Ya le leila. Umalola pe talo sfulu na to vili mai lola. Talo sfulu e to vili mai. Ia fai le tata lai tua. Halo. Ia tatou se atu le tala lata mai le tata noanga o lo fai nei e kupito le vala Hamas ma Israel. Le tala lata mai e tolu vaenga te tele o loanga i le tala noanga nei mua. Ia o le e mauti noa e whainga tae le Hamas na i oe le vaenga lea. O le tu i lato lato a upenga. Ia o le tala le au mai li poti e pio na whaita utu e whainga tae tele le vaenga na i Hamas. A le isi vaenga laua taru sanga i Hamas. E iei o lato tai. Le na fasiutia e Israel. E mo mia la le avatu fo e lau tino mali liwa tangata ia. E whawhita uli la le mele. A whapea na fasiutia e Israel. Wale tele a tai le Hamas na fasiutia. Tu lou na ngana nei tai au. Tu lou lava le ngana. Ai le iloa la po fe o iai. Ele lo po fe la tu tino mali liwa. Ia, ele lo la pe whawhena fisu ia. Ele lo po la tala Israel we whai. Ia mai la mato tai ian tau. Ia ne uma la to wola ia te utou. Ia o le isi la vaenga whainga tala tanoanga. Ele i se tala ma oti le te minei po le ale tūlanga wa iai. Ia o i tala noanga le malo Israelu. Ia ma le vaenga le Hamas. Ai o lo iei le tale tonungo Donald Trump ma le whainga malo o staimi. Ia manata ni hau. O se taimi ele o toi mamao. Ia o na maua lo le tonu. Pena whailo mai ua mali lie malo a rapi. Malia Israel, Malia Amerika, Malia malo i sifo, le iei malo Europa. Toi e lavo le Hamas lele i saini. E i vaenga ia. E ui e luas fulu vaenga mai o o le plan. Ia po fuafuanga ma mao ia mo Gaza. Ia e tari tonu lava niso lau fai tofa. Ina i te ua whaatu ai ai ona i oe le Hamas. E mai se ale mele o la fua i ona upenga. E le toi wha upenga ina. Ya, wala e mo mia la tau le tu pe mau ulpau a fia iei fo ia vei la tau whainga malo. Ale malo ia po se state o Palestina pe a ioina. Peo tato ilo nei in tala no tfo ile mau te le atu e il tangata le sa te ia le argai le tono Suria. O ia na le ua te ia le malo Suria le teimine. Ima tau tia fo ia mea. Sai le tu le anga le usau le tu le. Ya, le tato e ile si tala le ae. Te loe au ngā e whasoa tūle. Ole e isi urungali i Australia. O le eripoti au mawhatia si urungali i le au na o le tūlanga o la tupe. Te iau ale i loa i le tangatana la tūtala noa.
E me fo tupe inivesi ya. Le usau nil tangata whale tata appointment tala noa whape o mau matasi ma tupe ya mato whare kofe e ni wale kofe mtala tala noa wha amala mala mauma tupe tulu e maua ma te lau i oia tuat ya le ngā wale lua se lau mo tupu wafe se urungari Australia le te ia wale i lor tupe ya na i me whape nai tala noa tua i ni te ua se ai si mene o tupe te le tupe tulu i se ai se o te tonu o lipotia i le PPC a PPC a Peletania. O e lata i le fast food wafi. E il tatonunga o leo na nama leo a Peletania. E o tu i le fast food wafi i a telefoni popoto o smartphones. Nga o ia i tonu Peletania a lafo i saina. Mana tuala. A lafo la i a whatataingo o lau telefoni. A nga o ia. Fiu su e la wa vi saina e lau te maua uma fam talanga i to ton e o lena loka ini si tanga te sfuru valu e lu afe ia me o devices ia fi me telefoni na la to maua i tanga tane e tali tonu leo a Peletania ua oi ia telefoni e fast furu afe o la ua oi saina e i tanga te ia ngao ia telefoni tu fa tasina la fole i saina amana tuale o le tau fai ao o mawha mitalanga mwhaputu. Pero wha tulu tai au. O le pepa leo le tai au nei, o il company le tau le didi. Ia, tau sila maila no moli ia tau taawale. O pasi ane le maloni usila la tau te le wha o ngā ina taawale ia. E le tu uala tau app i tono devices po telefoni po alawa au nanga le maloni usila. Mo mua o le puipuinga o mea tau tino wha mitalanga ni usila. Lua o le saunga le mu o wha mitalanga. Ua na iliki atu i fafo. O le kompani mai saina. E lela ua maua i e leo a Peletania. E le lua afe telefoni ma devices whapea mai tangata sfuru valu. Nefo ulatu tonu e fast sfuru afe is telefoni le ua lafo i saina. E va ile u telefoni ne te ua le iloa. Po sau telefoni tuai. O ini u whamjalanga i tonu. E mauti nou tape uma pe whaalea o ngā pe awhai. O lau telefoni e ola le 3G. O le la nga ini usila e le toi talia se 3G i company telefoni i nei staimi le o toi mau. A whatau fwy sau telefoni le whale o loa. E mauti no te fsili ei pe o la le 4G po le 5G. A whamenga le 3G a ut whataua. E le o toi mau e le toi a ngā telefoni na. Ai e nai ta uma iai whamatalanga i dungo le telefoni ai le lei pe lo fsili. A whainga tana e malama la malena e anu ma avesesi o lau whanau po na i walo. E mamla mai vaenga ia. Wa e se alfo o telefoni e se le Toyota al vai aso le pe ata pe 3G. E ele fale kofe por fale ainga le lunga o le wafu i tai Wellington e lata island po a fele tu le lata mala va lili ya. E mo tu a fai ti o al tangata le o no le fale kofe le ta o le chocolate fish cafe. Fai ti o ya si Peter Jackson le ta o fiona na lisi. Uma ia no mi tau sang fo a o le tai nei vai atu i fa mo o le po ma tu a fato e se ale ona po le tangata na fa kofe ma fa mau lalo ya Peter Jackson o ia ilo ele o Peter Jackson na ta o fiona na lisi o le tangata na le fale o le landlord e fa mai wa va tele ia ma e ma nei tele a va ia e welo se ia ma nei fato ese ia le utalia lo fato ese tal tato pese fa fifianga o tai au lo fatele atu le tato tino sunga ya pua Maris malo ya o maia nga luenga le ya son fofuanga sunga ya pasta oliva se yuli pali lo fatele atu lo sunga fa fenga ya Australia fa tail ma futa mai pese le mal sunga chewi tapu mana ya to es fulu iva minuto na talo es fulu tu al su fogo le no mo talo fa lava. Salud mana ielele ua mafuai no choice yasi mai ai awa fai si umi o tacho vala whatever for itu sanga
tai tele ile nei lao lao wa faava no aina ila ta feilo a inga malangona ai ole mafana fana esa olava e faava baudava inga beata to mafuta fa atasi via ile tama o ile langi le sura elomani su elona fa amalama mato e baba ilona fa sino manga e mana tua pula ale mana tua fa ale o na ole ngana Tanga ia whaau Mafusia I tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Lo uwa o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Tala es lo pepe I foa foanga Ala sili sili ese O lupa salva ese ese A ua fui fui fatasi Langona na ole nei pese Wa ato tupe fala Fa afetai ai leli Tanga e fola uno meisa masisi anelona la oh yeah lei sarà elomani su elona fa amalama mato e baba ilona fa sino manga e mana tua pule ale mana tua fala o na ole ngana lo na ta inga ia so ole fau le Ma lo whaftai Jerry, umato e tafa, umalta pesena na o na le ua whatasi mai le sungal minista mai au kilani. So ifo mnui alungia talo falava. Alo mai no no ne ia wa. Ba lo. No me o fe out fanga wa no ko ta wo merka wo ide yo ya. Yo wo ide ya. I pa skinga mau que se que para lo ya. Ora si vai na ko foi. Yo aunque no con que news yo mai no YouTube foi na pega que mainstream media foi de sa ona ko kala. Yes, sa le lo so no. Ai e wan mene no van ngo foi eu fa pe fixo loi kula o que no o fixo loi kula na foi negotiation foi da. Ya, o pasi ma mal fitu loi tu la le ale. Tu sa la wall step foi le lo tala no, al step pura sai fitu loi tu la o tu 11 no e tali mai. Le la o tali mai wo io e o tala no, le la o tala no le temine. Yo le mena le ko me pinga que mo ni wo le manga o ya. Ya le Hamas ko sa ko ya ko kingo mari ora ko kai len ko pinga salai. Na. Ama ko de que no kai ya, ora que o ki Iran o ki ho na que nga fio ki de pongo ngai si wa ngo bo ngama ya pinga ko salai du ne na o que ko wa ya ko la ma dia ko ngan me musekula la ko me ka wa asinga me ya la wa ka ko ko wa o ka un sarenta lo e se va o mo le me que la fai ku so o no mai ka no ni le Io che un mai che un ko ina mai do ma ko io la ko la e fa po fa ve la ve ai polonga ko ma ma ka pele nga nga do ki do ko lo ma o alo ka fa ngo ko ya America e le ku ma mai nga America pa de mali me o ma yes also no ale io lo la masi va nga la wa mai chambran fa nga malo e la fa mai Israel ya lu lo fa uma le la so soniat
Te le la fa ina mulu. E ke no no ki kilo ngi so le sa wa pa wa America so le o yu ka u so le ki kilo ngi ya o isi me ka wa America lo ke va ya ko me e o ko nga ku pula ngai mo mo ko kilo e le ho de le be yo le me nga ne ki kilo u mo maka ko ka u ne pe ka ka mo ki va no ngo e pe fa so mo e pe e o ai pe na me nga ne ho to mo si ku so lo i ku la no ngo nga na no fa ngi se o ne fa so nga ma pe kula ka pe mande o mai e ka se ia mo spide mo wa ku ye sa o le ya wa le fi e so lo tanga tai la langi e fa sa lo to Palestina ala wo lu ngol la wa la fa sa lo to o le tu au pe ngala mas e tu la no e o la i tanga ta Palestina va isfenga mano le le va ia pe o tato wa a te mo kalas okay lo la mi ku fu au ke le manga o i mo ma se ko wa ve ka ngal mano Palestina ko wa ngal pa le mo mo le ya oi voi ngor ko nga e Palestina ngai a Palestina papa e poi e ngol toi e vai que ko la roi lo ngo ne tu le uma ko ha ma se la ko fai ma vai e pe yo le menga no ki ka mo ko voi le o fa no ko fa so mai o le di menga o fa no ko fa so mai ku o le wa o fa lo wa ma pa ro Yo nan me ka ko pisai ma ko pe ma ka ko na ngo le fa ma lo mo kulai mai o upu makala ya la foi con pan me per menes ai vai ko inga ma ko sa ya so ya ka fa lo ya to ya ka va ya ko ya mangi me o fai me sta winga i lungo o pe na fa i langi ma morning o ma le ma ma ya ka ko de ya so lo mo ya ka ko de o lungo mo sa kala o me na de ku po e ke pe na ne o fa lo ko wa pe me ko no vole po ye de la mano lo ka o ma le ele pa ya ya bene so no lunga la fo pum ya pai o na ko pai ke sa ri do mai ai do ko ai ngol me la pe mai e pe o ngana la fono e fe la fo ai fa mtala ma e o tau fo na ma sani e ta to u fi o lima le tau sanga po ono tau sanga ta fa longo tala e tau ta to ma sani u po fono o man fo o mai ka usan fa kasi mai ngi fa kasi ya o mai ka kong no le mele o mai ka ko de fa bua ko le de bes mon ya o ya ngai mai a o ma nga pa no ka po fe de na sui ngai na ngai po fe na pa ki ya o nga mon pero le nga foi le on tu lo la fa o le la alo foi si fono ye iluma I toi tutupu foi mei au le o nga na fono uma ia mlesi me tatu fafta ia na tai pe sta mai atu le pa fafta ia na waunanga tai foi wanga mai tatu langolango o ai tu mai lesi tai tatu langolango fafta ia la tu waunanga ia pe yo la kai ka nga cha na fa jo ku pe yo la kai ka so ku i le sunga na o pe ngo ia o le langolango kwa ka ko le ki o ka ku lo kana ngoi ngai dungar ka ko le kio ni ia suma ma ke ka ko po kala me ia mo ke ne ka ya lo sunga le di o after la foi ngia after mo lo fa so ta tu tua lo tele atu mo ia ma nu foi lo malanga sa mo pe malanga ni kismas ia mo pe da fa si donga telo ia ia lo tele atu ia fa se va ya sta mai rungia no fa so mai gilani tato por kala me to fa wo tato pese si fonga fa moi lo tol ta male o chewi tapu mana ia to fi ya chewi so le fa le ma futanga ia fa ma fusia i tato le fa fandi ala na tolena tato tutu fatasi
Israel ngani Yesu elona fa amalama macho e baba ilona fa sino manga e mana tua pule ale mana tua fa aleo o na ole ngana lo na ta inga ya so le fau le mafutanga ia fa au mafusia itaso ile telefoni ala una telena tato tutu fatasi ba vi fianga mai le sunga ya chewi tapu mana ia mo le pesele na fa va wa inga le taimi le o toe fitu minuti ona tale o fulu o stadi le taimi olo matua tu i e fa i pule o le tuangai le minister vai fa fo Australia o Penny Wong e le o mawhaiona awai le palemi o Australia Albanese Italia tu i fesile le tuangai fatau i tamai tai fo i le na nofo i Australia no le fai mata i to o lua le vanga fo i le ves fa vesi o le ISIS le uto i fo i mai e la fiu le tuangai e to i fesili le lato minister vai fa po fe o iei fa matalanga o lato nei mantua le nao wo fia tu le vanga le ISIS i fai mata i to o lua o la wali i fatu fa la vena ale uto i fo i mai Australia i le mwhaina tali ia ele mau telefono le UN malo fatasi le na tula i fo ia Albanese faina na launga o te tauna fatu se stete o Palestina ana na fai Trump o ai lava le atunu o lalangi au i fai se stete o Palestina e te tauna awane i ngalo i le nata ita i le mea na tupu le aso fitu o kitopa taiminaila mai te tau i le ata ita i o na launga fapea au mai uma tangata Israel una e loka le Hamas e tauna o fia i to tonu ala tau launga au mai lata mai nei le vaso nei o le launga Albanese ma whaia na tala i na ua fonasia e Trump le plan pol fa ia au lau ia ta ua ia na launga te tau le Hamas o na whafo i uma tangata Israel ia le tau la tau te tau fia le walua tau sanga o le talu tupu le whaavlavele na atoi le aso na nafi taimi Israel ia le afe lua se lau tangata na fasiotia ia ma le lua se lau mon tupu le tau fia ma ave wha malusi toi fas furu valu le toi e il tel tonu ngai lus furu la to lo so fu pe pa wana le mele mana o ile tu Israel au mai tangata la to toi tangata la mali liu ma tangata la fiola ia ona ma o lo tu la ngal so lo le ai le mana na o tu watu le fainga malo va ia Palestina i lima o le Hamas tau nei se fainga malo le le te va ia ia na ma o le tangata le o fie pe fio tatou nei tu la tatou se atu nei talo talonga ia o vai atu le lisi le au ie tau vai le suenga o le ripo la langi tau sanga fau le tau vai sa moa e talonga kirikiti ia o le tamilisanga le ta o le Pacific Qualifier ia o le la halo tu sa moa i tamilisanga le e tolu pulu vai ai ia o le pulu alo ia United Arab Emirates ia o Malaysia ia male tunu o Qatar o le pulu pi o ia Nepal Kuwait ma Japani o le pulu si o lo iai Oman o Papua New Guinea ma Samoa ia talusia le tau mawhai ona ialo mawhanau o le tātou tunu o le tau vāle nei tamilisanga ia ua se awanoa e ofi e tuai Samoa i le ipo laulangi i lua whilu ono le tani malo i initia ia ma le tunu o Sri Lanka o le a maua lava tala o nei tamilisanga ia malongolongo pui ili ilo tau malu o le i le tamilisanga le tau le Rebel Rugby 360 ele i tu fata sia ni tali mai e uni la kapite tele le lalolangi ai o e mai tau atu tu sale le ia manato uni la kapite tele le lalolangi e iai ia New Zealand, Australia, Engelani, Afrika Saute, Aialani, Skotilani, Falani, Italia, Welese,
E tutu sa o lato manatu le whaalia e ui ele tu whatasia whaatasi o lato manatu. So se tama lava i saini i le lakapi fau le la whaofi mai nei le lalolangi, ka le no lakapi. E le whiwhiria le tama nei au whaava malo atu nu nei. O le tali tonunga o le vaenga le taula mua i le Rugby 360. Ia whaola ola atili le talonga o le lakapi e pangalea. E te tonu o le kalenda, e whao soila tu talonga i le vao, o malo longa o talonga whaava malo. A tato vai nei kalenda o lakapi. Mai ia Januari o ia te se ma o lakapi ia tangata. I tu ese o lalangi, ia. E wale lola pula le taimi e mahalo loa i tama o tama ia le maa unu atu e le vaanga le ai. Pau alo na ese senga. O le te tele o tupe i e o fomai. O le fuafua e amata po luafi lua ono no fituru a vadu tolu tau sanga. E te tele i o tupe o tama iuni ma tama liki. Ai ata ita ia. Ta te mawhau fau ele manui o nei tama i e tu itino. A wha apea e le fia se lau afe tama i eini usila le ta alo lakapi. E na se funu pa sene tama le mawal wha amanianga tau tupe i tama umane tu i lato uola i talo. E maa nei ala, tate iwa ia. Ina ia mawense le ni ana i tamaiti mana i teine i e fie le talo ngai le au sia le tapula ale filifili ai le NPC, super lakapi, ma le international level. Ia e o i. E maweni ala tau se le ni e tau se ila to ainga. Tu sol mele wailone. Wa tele na wa tama mataini lakapi lalang. Aela ititi ava noa e maua wai tau whate te ingono Blacks. Pe fia afe tama i e tau whao ava noa All Blacks. Iei ua naora is tama i wana ne tue ta alo ni usila o nei le ini ava noa e maua ini. Ia marisi me faisi mau nalo tupe maua ini pe afu isi tu noa lalang. O ta longa tato toa sa moa, ia nau whaelo atu le au, nau e lunga le social media le tato ritio. Ia le lisio le aua teine ma le aua tama o le matua manai au ta longa ne le vea solea. Tu sol mele i ta longa teine la kapi unima la kapi li ke matua mulinga vo i ta longa tama le mele ui. O le manai au le lisio le aua teine le amaya tato le fetu sa moa. Ia tato tal no pel leva yaso ma le vea sofo. Whaelo i teine o ta longa ma au e ta alo ma tato au nei. Au mai alpor kalame le atal tae au. Tato mafuta pe tau le tasi le au auli. Ya o le tau le tasi. Ya ona kolosi leo fasa launga isa mo le sunga ta sesa. Ya la tal pese mai a maselina masoe sa ili lalo maa loa mai alea. Fonga le stasi o tato por kalame disfulu. Tato toe vai foi lea ma disfulu. Sfutasi disfulu lua. Whawhiwhianga lea wa uli se tal tasi mai el tau tue ni usile nei. Alo fatu sunga pua Maris ya Pasta Oliva. Tato umpanga umala volo ki mai li tio ni tai au whawhitai. Share tu tato Facebook family mole ya si fonga de lo mo tats fulu.
Faasilisilanga tāua mo le Palota, Wellington City Council. Le mamalu sa mo lo lala i le Eastern Ward. E iaino unei, Gilbert Rongotai, Ataitai, Roseneath, Melrose, Lyell Bay, Houghton Bay, Maupuia, Miramar, Strathmore, Karaka Bay, Moore Point, Breaker Bay. E talosanga atu, mo lau Palota, mo wa'u le suitau vātua tasi o Samoa, ma le Pasifika le Eastern Ward. Mana o mia lau Palota, o waso tātou no foa I whainga anu o Wellingtone, Wellington City Council. O la soivo se te mai lafo tuai pepa Palota I lo utua tusi. E te talaiona e Palota e whaangata I le aso sefulutasi o ke topa I le sefululua la wauli. A mai o na tusi nu mela o lau Palota, o na tuule le teu tusi o saunia, ma lafo I le whalemeli, post office. Pe tu I kālone lanu moli, o saunia supermarketi, po whale tusi. Mana tua, e whaangata uma Palota I le aso sefulutasi o ke topa I le utula sefululua la wauli. O le Eastern Ward, e sefulutasi sui tau vā, ai na o le tolu no foa e avanoa. O le fautuanga, Palota lava na o le tolu tangata e te mana o iai, e te le tau Palota I tangata uma e sefulutasi o lo iai le lisi. Tusi le numera tasi I talane o le ingoa o le tangata e te maasani, maua e filifilia e numera tasi iai laulangolango. Wha solo I le lua ma le tolu, mo isi tangata e te ilua ma langolango ina. O lau Palota mo wau, o lau sao fo ile na ili whaale lei o pūlenga le council. Wha iti tia rates ma rents, tupi tu tongi o whale, whaale lei au wala, whaale lei no whanga whai tele, e pe o paka swimming pools, whale tusi. Wha tele ni awa noa, mano whanga mo ta maiti ma tupulanga ta aloai, whaale lei pasi lau pāsese I taimi, mano whanga tala whea ngai, mo tangata mātustua. Wha iti tia tangata mo moi fafo whale loa, ma a isi tupe ai, ona e afia I pisinisi, ma le saonga le mo tangata whaatau. Palota, no mera tasi mo kena akui. E tā ua lau Palota mo wau, o wa e tā ua lau leo, o lau sao mo Wellingtone, mo le numa nai o tanto uma. Whaafitai, kena akui, sui tau wā Eastern Ward, mo tu kairangi. What's out no for I la umana
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. It's
Sfulona minuto te ne sfulu nei fa fianga vai foi nei taia. Il tato por la mele le nei la utina mta mai tai. Fa so tu ia le fa le tua ia Anna Colia ma Savelina Cassiano. Ya o le si vai so fa so tu ia Savelina Cassiano ma Anna fa solo. Al man ia o le fa so nei por la mele fa longo le ngata o por la mele nei la utina mta mai tai. Te le ia le sa tau pe la mta pul nei le tau sio ta maiti ia mai se le taimi o la wa matau na fatu ma fau le ta maiti ia o tupu lo na ma fau tu lore upu o le fa ia o le ta maiti ia fuala ia i tu sai muso suenga ia ele tiwa tatou fa pe o ta maiti ia ela iti ma fau pe tatou ia so tatou light o me ia fai ta maiti te mine me foi ia sa tatou fai ia so tatou light e pe e ina ia to te lo tatou nei ta maiti ia te mine na la foi sa tatou fai ia so le la tatou ma tu o tatou ilo le ia tu lava no i ta maiti se tu po la tatou fai ai tu lo ngana ia pa o me tatou ia tatou ilo la pe fa feo no fa foi la vai ngo ta maiti le la fa so to il por kala mena le la to tatou nei la for sfulu Tua so tua ia Savelina Cassiano ma ana fa solo na ia so ni foi nei matua me se matua ia la iti tamaiti ia matua tamaiti pe o matou ia fa tai ia i le na upu foi le o matou matua ia tatou lo va ile le tamaiti ia le la mutua la malo se por kala mene ila te fa lo ta u tele a fe la iti na yo walo a fai fo yo maua oil vanga leo mai tai maiti ta ul por kala mele mo nei a for sfulu te fa fonga ma yai e ole se furu tasi fo ila so tai ole fa ponga por kala mele e mo lo to si fia te lo len fa so atu ta tu nei vai so il to vala ole VTN said ia to fo ia tu to tele fa yala to le sene fa ile su engo le sene maua sa le linga fa tonga fitin fa ye istanga te fainga luenga la wo nanga le nei e ala le mai o tupe mai a oe ave a o tupe a maua ilu la sene yo stala va te yo o tanga te fainga luenga a oe le so fa ilu la sene ale wo maua ilu tupe ya oe le tau no fa ye le mena le la moto ile fi ale stina le ni se tu fa tau tu ina wa vala wa tu le VTNZ e to sa we suelo na laise nim to ale fi tina fa mai ele o se mesea ele se mena o to foto e fa ele o su e pe ole tu la ngana ya fa pese si o mo se text po se email pe o vala watu ele le yona e to fo e fa ele o laise ne te wa fa ina o te lo fa ya fua ale wa mo fo i o te le o i lo pese sa mo o te lo ai o ia o te le o i lo i o nanga e fa ele laise ne tu te le o va ia sa mo ya alo inga la pe fo ringa mai ele wa fie ini so tatou so nga tu la fono ya o le au tupe mai tanga ta f mo e mono la sentina le pasi e mo o fa fita uri la mele ya la fa per tanga tele mo le sene o tu la fono sa ole ya ele se la fo ile na se le so le na se ai ele fa sa o el tanga tele fo ile sene ave ile sene o mo to ale fita ya pa fianga marisa mo Capital Radio sunga ya seto fale moe 2 minuto e te des fulu talo falava sunga base voi e me se foi le sunga ya Marita Kennedy avita vale malava malu tuno lo fa forma e tono fa fenga luenga ya malo pa fianga le moe me si fon lo moi
A vivianga matro vie me le fionga ya swa Felice Mikaele wo sili foi o tautai. A malo te foi swa o le tautu pese le tino o lo fanga ina foi si fonga le mo te le wa fatunga ya mese o tamali ima. Fai la unga na itima atina matama. Televo ya mai la to o lo langina pese. Le fa nga tu foi si fonga le mo pangale. Pio fai lo to le fionga le pule inisia tato por kala me mai. O le tele o nei pese na tu ina mai le tātou li tio au ye ili pine masidi. O na tu ule i tu tonu o tātou computers. O na whaalau loa le ina ia tau li ai u tau pese al mele wa iai. Ia e i stangata i wa lātou a vea pese wa pei o ni a lātou mea tau tino. O meisen tangata i le o ni Samoa. Wa maua e lātou tupe. Ma tau mwhai whaasa saa ma tau wa tā pese. A pese nei na umai i nei li taimi o le le ai o nisi e i loa pese. O le ngana o le tio o whaasana la wei pese le ngata tu fonga lau mua o isi le tio sa mua uma. Ia le ufa iei ia pisi nisia isi a wali i le ai ni tale ni pese. E le loa tu si pese le isi la toa i fisota inga ma se wha ia mai e ana pese. E le o ni sa mua i stangata le wama waila tau tupe. Ma tau whai poloka li tio o mai li tai no pese. Whano noa tu langa na. Ia le peo le tala le na tala noa tuai nei. O le ala o toi whaitau le leile uru tala. I eile ofisa po le au nanga le VTNC di nai Highbrook East Tamaki au kilani. O i nana le na tupu ai le whale tonu le o le ave o tangata o le whenga alwenga le o tupe e maule i sene o tangata. E o tu lava lua whelua tonu. Le la whale ua stuli tangata o le whenga alwenga o nisi o le whenga alwenga mai ngā alwenga ia. E tonu se launua lua tangata la o toi longo e le NZTA e taunu toa tu e su e la tau lai sene. Taunu se lau lua awa e mauala o oe wala fuwede text po le emaili alua toi whailau test ia ona e lea o ngalo lai sene o le ua maua e le VTA e le NZTA le vanga leo le waka kotahi le New Zealand Transport Agency ia le tūlanga le nao whainga whaala tua o le au nanga le VTNC di nai Highbrook East Tamaki au kilani na la tau whaia ngā yo inga lea a matatua le teimine yo o tua lua whelua tolu. Tolu se lau lua tangata na whaina ile i sene na maua ina lea la pio pio lea. La ua tutuli isi tangata whai ngā luenga lea ua mnanga le nei. Ama hai ale pese lea, o lea whafonga mai le pese ntusia lea te o ngie whafo au lalo lea langi ina lea whi pese le Fear Band. E o na sole mal tatu porkala me pio na whailo atu. O le ina ila uti na mta mai tai. Alo fatu sunga ya Yohane fuala au le mafuta mai au kilani to tele lato au eva tele waso le au matua fa pea umala to fa malustino ia on poto le ai tala noa ma fai le puti ia ma fa longo ma ti fongo le mo alo fatu le sunga Yohane male au eva ina au kilani ina uto i su fiti minuto na talo se fuma tasi le tutua si fongo le mo talo fa lava ma lo se fois vi fe mga ngo le yaso.
Ia fifia lava toi whaatalo whaatu nei taimi o le tae au, malo lava le soifua ia te uto umalava, ia pēa whai o mafuta mai pēa le tautua maasani o le siufonga lau mua nei fo i tae au. Ia le tae au nei o le aso whareile, o le aso tolu o ke topa lua afe lua lima, o le polkalame fo ile nei, o le ina ilaua tinama tamai tai. Ia o le tae au nei fifia lava i whailoa to le fo i ua mafuta mai, ia le uso ia ana wha solo, wha awau fo i stasio polkalame, pei ona mātatal noa toa inisi o polkalame le ina ilau ua tua nai. Ia o le vaenga lava le le nofo, i le vano fo ai o mātua, ia malwa ainga le lei o whanau. Ia malo lava soifua ana, talofa lava le nei tae au. Malo lava le soifua le uso Savelina, ia toi whaatalo whaatu fo i le tata au whaafonga maasani le nei as whareile. Malo lava le soifua manuia, malo le ono sai, tiu te mwhaiva neva i aso. Yo e malo, ia pisi foi oi, ia lesi tu i tato talafou, ia te he o mai foi i le taimi o tato po kalame o le ina ilaua tinama tama i tai. O se po kalame tahua tele o te mafofau lava iei ana i le vaenga le te whaasoa ai, mai se lava o le whaangai o ingo le maleatina enga o le whai ai o le tamaititi. Ia e sel tahua o le vaenga ia e loile e senga. Ia mai loi fo ile tūlanga i te sauna tali atu ai tātou nei mātutua po o mātua fo i po i lātou vai e whanau. I le soifua tuputupua e o nei tamaiti i tono a inga. Moni le Savelina, ai mai se lava neiva i aso ma neiva i tau o le olo tā pena i le loto tamaiti. Sa o le. Ia, taua fo i le ta teo hai whai au ngā mea taua a o ngā sa. Sa o le. Ia, ai on mana ia fo i ta a matamata toe whamanatu pēr ia le atina enga po le tuputupua e whai ai o le tamaititi. Te lo Savelina e mulia ai mai isi metotia, mai isi vaenga le masani o tata no ai. Ai o te loa pe o le vaenga la walunga le e te taona tato whamanatu ma a tuu ai tato ma whau ia le atina enga o le whai ai o tamaititi o te loa e whawhaingo fifo isi metotia ma malama in le brain development o tato umalawa. Ia, moni lelei. Ia pe lawa tato e tata no ai ona o le whaateta inga fo i leo a onga o tau loto pe o le sama pa ai atoa ma Marilas Whareile. Toi te pai tu ai i le onga o tato tau loto i aso ia ma le metotia na whaongai nei tato umātua i Samoa. Ia pe o le upu fo i le high expectation po le te le laeva ai mamao whape vaveo na pu el tamaititi la ititi le onga o tau loto. Ia e wai lava i le sasa ona o le vaveo le ita o tātou i le mau el tamaititi la ititi o le pepa loto tamaiti. Sa o le oi ana. Taimi tonu ala nei au ngai te le poka la men nei matan whamasani whata i tai i vaenga i sa i tala noa tuai. Ia o le ono sai pe a ona i le tutusa le mafofo tangata matua mal tulanga mo ila tina e ngol fai ai o le tamaititi. Taimi la nei le o ngol pepa o le tau loto ma le tala tamaiti o le loto tamaiti. Nā la Savelina o te moli mau atua ui e lau whanau le wā o tau loto. O le aso mōmona mai le tau loto a lea e se fulu tasi tau sanga. Ia o le pakalawhala pe tolu e whai upu o le tusi o poto. Ia wa alu e au watangi wha mei o ti ngā le ulu. Ia na mai lo ti ngā le ulu whapea. Pea wa amatona o ule mawhau i le mere masental noa i le whai ai o tamaititi. Ia ona lolea moe whatu i halu newa i aso au. Alo te o toe mawhau i tua o le taran mato whale. O aso ia e watu ale pepa tamaititi ma maua e atani. Ia e mana tua e wha Samoa tamaiti e tau tatala le wha Balang. Wha Britania. O le isi senga nao tātou ma. I nā aso ma tamaiti i aso ne. Nā. Ia pe o le toe wha manino ina ma le toe wha manatu o whai ai o tamaiti po tangata, tangata matutua. O whai ai e whatoa fully develop i le late 20s ia po le tolu se fulu fo yanga ilunga. O le wao le luas fulu lima tau sanga ma le tolu se fulu yanga ilunga. E whatoa ato ai ia wahenga o mo le atina enga o le whai ai. Ia. Ia pe lao le o alom whanau la Haiti
e la iti a lato fai ai, e la iti fo i me ma fai ona lato tau fi ai, i o lato fai ai. E le mawhai fo e lato ona langona, o tu so le, o taha mō li fo i e, Savelina, mea mata, lanu mōli ma lanu mō. E le mawhai ona langona i tamaititi pēr whape o aru ese mai ma le mea mata. E on mea mata le e calm, le e fia. Tu so, o le mōli mea mata lava ia le nā o le fia. O le langona i tamaititi lo leo, langona o whaatonunga. Ai, me te isi lo ilunga peise me o amata ona le fia ai. Ia, ona amata lona shut down e whai ai wa le langona. Leo, ona whaapea lo leo tātou, o le whaalongo, o whaalongo tā. Ai ona wa le mawhai e lona whai ai le titi ona tā ofi. Ia. Savelina tala tuan asonga fua o in mātou whale i lau tamaiti fitu tausanga. O mai taua le aso i le taimi o mea ai. O le ala watau whai mai o matangata le taimi e tasi i le mea te tau ona whai. A me le watanga o loa puni lo matalinga. O whai atolo mātou whale wa le langona ele tamaiti. E luani le mele to te mana o ai. Ona le whai mai le whai mai le whatonunga lea, whai mai le whatonunga lea i le taimi e tasi. O tu so leta te mawhau e ala ta ita i whai ai o tamaiti ma le atina enga ma le whaangai o inga. Mo to toi mawhau e a tātou i sā moi e le whape o tātou whaleanga ia me to tia nei tātou mātua. Ai ono nea o onga fōua tātou maua. Ua pola mena le maua i aso e tātou te whewhasoa i sā moa. Tā se elea Savelina e le tā whesiri mua muana ma nei fo ilo whai tango me twa Samoa. Na ole vaenga lea, wale te whaamatala nei la le tūlanga le atina engol whai ai o le tamaititi. Ia, tala noa mai lai tamaiti ma fo anga eftanisi ai tono o whale o loa, ma nei te le whatai te inga le te au mai an. O le fisili la, a tangi le tamaititi ma whaali i te tono se supermarketi. O le ale me mua lava whai e le tamapolo tina. Io e Savelina o le te loe li stata noanga na e ta ua ia se tasi unga li ina o taman la whanau. Na e wha o leo, wha pele e tono whale o loa. Ai te loa o se vaenga fo e te lema natu na i tātou mātua. E o te loa au, tatala no ta ua ia ta ua. Te loa au i aso i au te le i au ai Porkalame. E tupuro se vaenga whape te tono supermarketi. E mua e lo mawhauwhau tangata lai titilo mai. E mua o popole whapea o le e judge mai po le titilo mai ki tangata. Po la le whainga wala o whanau o te whaiga e te tono supermarketi leo a mata o na tangi lau tamalai titi. Ai te iwa ma o watura Porkalame Savelina. Na ila vaenga o Porkalame tala no ina ile o le ale me te avela o wha mua pe a tangi lau tamai te tono le whale o loa. Ia, te le vaenga e le iona whatangi si tamai ti tono supermarketi. E ili si tamai ti e le leile le iale a mio te tono ta avale ma le whale. Ai peo o lo supermarketi e lo le tamai ti le mea e whaale e o la tawa mio. Ia, sa o le. Whape ia o le ala o a play up i whale o loa wai whaatau e lo tinale. Ia le lo te mana o ai. Ia e lista mai titi watangi o no whai atu na matua. Le ai e le whaataua le whanguinu na te mana o ai. I ai si mea reina whatangi si tamai titi tono whale o loa. O le tala anai si tamai tai papalangi ana kiliwaina Porkalame whaapea. O le mea mua e te wha mua ai i te tono o supermarketi o oe. Mai, o oe a velo wha mua e te tango e manager o whanongona. Awa, e o oe te o lai titi lo melta mi titi a oe po la launga i o inga lai whai. E te tau launa mua ona e toa. O lona lua. Ona e popole loa lea e lau tama le tangi.
o le mahalia foʻi ia pi le nofo lelei foʻi ia taʻita te minota lua i lea aʻoaʻoga Savelina. Ia tatou sa moa i lenā turana o le ona lai titilo mai Savelina. O lai titilo mai tasi le o lelei le faiga o laʻu fanau totonu o le supermarket. A o le mea muamua ana tusai te muamua e tago e vaai o e faalogona o e le lanu mea mata. Po o e lanu moli. Awa afa pe watangi mai tamaitiiti ala te lanu moli. E le mawhai e whaawhaingatā fo i ona e tango e whaatonu le ita o tamaitiiti. E te lanu mea mata lama e tangoloa. E tusa pe te nofo le lanu tonu o supermarket. Matau whaangala o tama le tangi. O le maalela Savelina e ila pe lua e maasina talo na umarpo kalame. Ai matau wana o pack and save po rua e tupo e lo ia ule le vaenga lea ila o tamalaititi. Wa faali wa eu fo in matua. Ya faali il vaenga le pusaisa le isusu. Ya jale ele ostama I faali I on matua faali ia no fo lalo sa solo I vai tafta pusaisa. Wati tilo mama I matangata. Wati tilo mama matangata. Ya o tamawhailo e whataita I le vaenga le na maua mai polkalame. O le nofo le lalo e te alo I le level o tamaititi. Nofo le lalo taftafa o luani. Ma whaatali tai me umai o na whaila na whaali. Tu sa on matua te lea o tai me alu whaingoa. Au le whaitono supermarket. Au le whaitono supermarket. Ia, pe o te lope silia ma se funu minute o tamawhai e ana le ma te le tutununga. Ma o fa umar whaatau, po wawe umar whaatau. Ai vaenga foi le o ta au ina mai. E le ma se si o tangata I e whioa I e sau e whai whaafitau li le watupu. Ia, moni. Ena o oe amalo walo o isi tangata na whaasoa po kalame whapea. O isi tangata whapea whaatali o e pēha o whale. Ia. Ia, bes. Fui e tono tāwale. Moni. O lala se a tono se si vaenga fesile toi ana. O lala se sila ngona nau o ia o le taimile le te sao whai e mo le se fulu minu te lea e taftafa o le tamaititi o lau tama. Se I tau wha to alona lona lo tomalona mawhau. I le vaenga fo I le wale o mai nei tangata tilo mai. Pesa I se la ngona wele a o e te popoli lei. Wai e tato uma. Oi oe. Na mamua o lo fefea o lo tau upu upu ma o le mai tangata e pi no fara no fo o lo mafa fa pe o le sa o le lea le meno tau au ina mai ai o palalangi foi la na fe pasia ai fa la e pi fa malo si au mai la va pe oh it's okay o la e o mai foi le tau fa la mai Ia, o mana tuai fo ile o nga Savelina le tafaso ai e silia tolu sulu minute pe la loifo e te tu ua le tamaititi fa umai fali oi man tua le ta ia a fa pela ele o umai le fali I ai wa e tolu atu e atu ai I o toi fa upopo atu le taimi ia ai o te lose o nga telena ia moa o ile I le vaenga lea wai le tupu fo isto atasi le whatangi si o tamaiti tutono whale o loa. Ia. E sa o lea wa o te whanongo fo isi mātua ana. Whamai o tamaiti nei. E whaatitinoa o le upua le whaatitinoa pēha o le me tu moi tangata. E le pe iu stai I ai o le me tu moi tangata. I o wa whaatitino loa i po whaatileina whaiami o ipe whanongo tata. Ai o lala lau tali I to inga manatu whaapea. E moni lea Savelina e le vaenga e ta o le attention principle te tono po kalame. E mafua I ona sui a mi o tamaiti pe a ia whateta inga pe a maita to mahalo. O le watala no matangate o mai le whale aru whalonga o tu matua I pisa mai ai tua. Wa ave esele attention o mātua I tamaiti. A o foi lai no whanga whai tele. Wa tele ai na tatou wano. A whapea tau te whetau I manisi tangata tau te māsani.
wa tātou tala noa. Ai wa whātua wa hoa tamaiti e whai lātou. Tau sa o le vinga mai au le tamaititi i le attention. Po le manana o e ano atu. E ia la e whateta inga whai nei telefoni e mawaso on mātou whale Savelina. E le leile ia, ai wa ai mai lo wa tali sa telefoni. A matalona wa ai atu pe o wa te ia wa leo te tele ane ma o whipunga solo lungo no fonga. O e ila le vaenga pokala me nam whai fo iona o ina o mea te whaia pe ato o ino fonga lau tele. Ia e ua le lima, whapela tamaiti 5 tausanga. Ia e ua le lima, ia a whape fo i le tatala noa, whape tati whetau i le mall Savelina, tatala noa. Ia tatala noa ma ia se taimi o te tango ato i le lima whapea. Ok, ia toi titi ata au, ia toi whaau au le tala noa. O le sika o le attention o tamaititi. Ai me se alo whanau lalo le walu tausanga. Pe ie tama sea, tama nā pe au ni. Ia, sa ole le. E loa e tamaiti a whapea o te whaia le amio lea o ie au mai le attention a mam. A whapea a o le alu te soso po te haenunga la au la le e le ano mai lo tina. Wa e te le an e ho whaia mionga na e tau mai lei atu ai. Toso atu ai tato attention. Ia, ono e masani no wa ail marketi a wa isi ya so te alo ile marketi fu i whatau whala au aina i a mātou. O te wa aila isi mātua ana. E wheta ngofi pe whape leo atu male tamaititi la ititi. Ia, pes tamaititi la ititi ale ato se 5 tausanga i lalo i fu pe 4 tausanga. Ia, e to soai le matua le po le lato ato whaatau. Ia e tangol tamaititi ilo i te wa ino i le tinano vai o pālangi. Mai, ia tasi. A mai le mea nai le pala, mai le mea nai malo. O le mea le tamato, mai le tamato nai malo. Ia, tangol tamaititi ul tamato tu ulon tinama. Ia le man, toi tasi la, toi fia mea o ma. Vapea. O ka leo no sa iwo le tina. O, tai iau tamazan me. Awa. Awa le lo te ua pala le anga. Ia, e le statu bita tong. So inga me vo inga e ese. E sa au le le. Uma pea a vele tamaititi le marketi. E sa au le le e fia fo i tamaiti pea a vei tama inga luenga na e fitango fia fai. O na lailoa la e a mai umai a ta i lailoa la e watu umalau attention ia ia. I taimi o whaataunga. O alum whanau fo i Savelina le te len whapea. E lea vena tamaiti e whalawalawe. E nā tō noa. E tō tamaiti. O tamaiti la e no fo alwhale pe e sea o i whale olo e whaatau. Ia, o tamaiti la na e watu lo atasi ele watunga e tinga i le ulon matua i le marketi. O le au ngā fo ilanga le na e leiona ta wale ave whamasani au tamaiti. Mai a laiti ave whale oloa e le tinga i fo i le ulu e whamasani fo i la tau i wa e fau lea lalolangi e watu i la tau wa ai le te leo lea lalolangi o le whale oloa whateta ingo supermarketi e le iloa e la tau po e tangata i tutonu. O le tāua e vaenga e sau noa e Savelina i le tāua o le ave o tamaiti ma whaavenga luenga i tutonu supermarketi. O le mole whaafonga mai a tangata fo ia i le maiseni sif to am when whaafonga mai. Mantua ia tangata e whaapele ai i le awala na tausi mai ei tātou ia sa mua ia soi o la iti. A le whaalonga ia tulo fo ia pai le po mai ia e pe sasa salulima ia pe whaapea. Ia e au ngā le sasa e whaatonu ai, ia e moni. Moni le. Ana le alwhai o sau noanga. E whaamanino i vaenga ia moni sifta whaafonga mai. I le polo kalame le nei e tau mawhai i se suinga awa e se fwoi nei vai tā. Moni le Savelina manea fo i whaamanino i vaenga lea. O le iai nisi o tātou atunu o uma lena comments mai fo i le tinai a maalia. O uma ono lato o whai le polo kalame a oina fo i pokalame le ta o le Incredible Years. Ia le fo i lana o walo au ai ai le 5 tausanga talu ai. A oina mai fo i nisi o metotia.
o le te mo sa fa pe ai ni miana o miana panlangi tato ia sa mo lo masani tato le ai noa ngā le polkala me wa whaiona au ina o I meto tie whai. A wale tau singo tamaiti, a me se lava alom whanau la iti. Malam lama I fo I le whaangai o ingo o la tau whai ai. Ma tau tutu ai lalo le sasa savelina le o toi pose li loe. O le alawai mai tatu talafau mai sa moa o la alawolo o iai le o lo mali liu ista maiti o no le o le pewa lima te fo I po ele I mafo fawina nei tatou mātua. Ai ole aungana o le nei pol kalame o tamawhai whaaso atu fo inisi o onga ma vaenga fo I wa mawhaiona au inai e fsosoani fo inai tatou mātua atonu e aunga mo tatou umalawa. O le alawalo o aunga Aunga ia ta ua asavelina le ta onga sa. O ata ta onga sa le aso le na fai le tatou practice. Le ai fi wai fai atu le ta wo le 5 tausanga. O e tu whale. Alai, te mea ti o siu. Ia ele ia se me fai e wai ila I titi tamai titi. Ana o le aunga I o vainga talanoa. Sa o le, au titi lo toi nei wale, ta te tua toi whalwhato nunga tamai titi le tato kulupu ai, ese kulupu. Ia le fai atu, tu whale wha peana o lima pe a whai lau vainga le o le tala. Ia la e suingia nei o, ta vale nei o. Ia tu uia e whai no tu. Olo te ata sa menina wa vape o sa onga sa ia so ia na tatai ai. Wa le vana po e whai onga sa wa e o le fiwa. O le tala monia ana o le vana tau ai po le la au ai whalwa ia whai onga sa ma le la au po le stama I sasa ia le mautofu vo ilea ia a le ia palta. Ia ai ese voi mane vai tau. Mone le. O tatou fai fe tu la fono. Ia au ni au walala ia le fai ngo fiena tau so soni ai tatou ia ana. Malo mana ia tele ia se I fai asina ta malo longa pupu se tatou peselea. Ia ona toi fo I mai lea. Ia ona toi fa waulo le o tatou tanoanga ile nei tai au. Malo lava. Vai ma lalo male sawai na otina I
ta ua o ia o se ipu e sili o na vai oe ia o se lango sua aele o se poronga i le ainga le ina i lau atina ua ta uta ua e Samoa o lo o tusi o se tina le e sili lona tau i penina ua le ingalo le tama o ia o le ulu o le ainga o si au lango sua e tau lau ai se maputanga Ia, mo le silfia le nei tae au pe nau tau whaafunga mai o lo whaanga solo atu le tātou pa kalame o le ina ila o tina ma tamai tai ma tal no atu ma le uso ia ana wha solo ia mai se lava po kalame po o le mata upo lea o le vaenga le lei ia po le fo ile o le tausinga o whanau ia ma tātou tu na e po le alto inga tali e tamaiti ia pe a yaini tulanga e tulai mai mai se lava vaenga o man fa tal no atu ana o te lole si vaenga ta wa mana i fo ia e tala noi ona le tala noi langono o tangata matua le a e tali po le ale fainga e fai ele tali e tu atu tamai titi tono supermarket pe a faali i pe faali winga o le tamai titi tono no fuanga fai tele ai o le si fesili e mawhai ona i longo fie tamaiti langona ma meo lo whaali atu i fōlinga ma langona o le tangata matua. Mana ia malo whawhatai Savelina ia o waenga i e tamaiti la iti ia e ne mawhai e whengatai e alom whanau la iti tala noa lava i lalo le walu tau sanga po o se fulu fo yanga i lalo e whengatai ona e ne mawhai ona la tau whai taua ia meo lo whaali mai fōringa tangata matua. E le pelo tātou matutua ta te longo fie awa o i se meo tupu ia Savelina o whaali mai ona fōringa. Whai ata ua mwhata i ta inga. E ta te loa fo ia e whengo fie ono ta pikia whata ta inga o ta o lota en mātou whale. E whengo fie ono ta pikia i se meo lo tupu. Ia i fōringa o tangata e whaali mai. O alo lam whanau la iti. E le mawhai ona la tau whai taua ia tau ia o le upwha Britania o Q's po Q's a tangata matutua e loa mai e le loa e tamai titi o fōlinga le lava pe o le pe mana wātu i oisi e te le lava ina o te tamaiti o watu whala me lave le tau te wa ai mai lava lo te le lava a o halum whanau iti e le loa e la tau piki pe whai tau fōlinga o tātou matutua. Ia, e mafu ai la ona
telefona o te pe sasa fo ia lom whanau na vaenga lea. Ia ma le tala lea wa peo lai to te wā ai mai a e le mawhai e whai ai lai titi o tamaititi ona whai tau pe ma tau ina fo ia i o kius nai whaali atu po lai te whaali po lai te o te loa pau le kiu e whaingo fia tamaitina piki pe e fia o ale te sangi fia mai i tamaiti ai se mea foi le te lo wata watu wa wale tautala ia pe wale tautala ia tasi pe se mea o tupu e ona e mawhai ona e whai tau atu ai le mawhai alom whanau e o foi la pia whao ngā e tātou le pe wha talaula awa po le upu le sarcasm le tele ta tele i nei New Zealand e whateta inga tele on a tātou oe e praise nei tātou whanau i tātou whapea ia nau mana ia ai alualo i pe whapena pe tu sa e pe le e whaingatai le tamaititi ona whai tau po le hale wingo o lau tala o tau mau mai sa velina ia le tau whanongolongo tu sei e aluatu e tongi atu e male maai tu na umane lo la ia to aluatu rope na whawhen melen whatu whai ai ona lea il te le tango tu sa le upu le ile tamititi o lai te otomiti ai whape o lai pike tamititi lau tala a whape foi lau ipu o ipu i o walu tamititi e whamama pe tamititi le se fulu tau sanga ai aluatu tangata matua e le mama le lai whape ai ia nai mana ia nau mama matua mama ipu au le wingo le tala oe e te tauna e whai tamititi alu e toi fufulu na ele o mama ona e toi sara le whapea we mai le ai le fulu o ipu na whai atu nei ai le o lau tala na whai le o lai te e swa samoanga o le upu le sarcastic o lai te pe te tala ulai o social cues na e le mawhai o na whai tau e tatu whana ia olo no winga e tā wala alwaanga lea wai e mawhawhau e tātou e le whapea e whai atu e te manato leilo o mamele tamaititi e matua ese a i matua i whafo ila ta ita sa te mawhawhau e le itaitai ana atoa le development po le whaunga male atina ingo le mawhawhau le tamaititi le tōlangai e tutu sai ma le mawhawhau tangata matua moni le toi fo i ala ta ita tato i mawhawhau i vahenga i e pena e whaamtala i le amatanga ana moni le sa velina o toi mawhawhau e lola ia i le sia inga no alu ia i le weekend e la le tamaititi lima tau sanga sa velina o le ainga la e ma le tama matua ai matamata la tama matua le TV pa ta alonga e lena live atua le peleki ma le afilika o la matamata to ina TV ai sa wala la ititile lima tau sanga ai wa masani ai e sau Swile Channel TV e whapipi e langa e gilanga PS5 lantalonga. Le lai tumu ala le ainga e sa wale o te le loa o loa sauna mititi o le remote ai Swile. Swile TV, le Channel TV. E ana le o te ia tangata matutua ma o la afasi. O te le loa ele mele tupu. O le o te ngianga la tamaititia whamai. E te ai atu ana e matamata toi ina awane toi whai ala wa mion o upu voi e lawa lafo o te ngia ele tamaititi le lima tau sanga whapea ele whapea nania mio tamaititi le lima tau sanga le lima tau sanga ia ana tale alfu ta ite por kala me sa vilina ta tele moi o tailoa se manu te whaupopo se manu te whaupopo toi ma ia o ai le e upu mai le mawhawhau le matamata toi ina ia wala o toa tela lau matamata ta alonga ia o to sa wata va ai tino iai i mea na tātou o mai e fo i tātou moni lele o le whaingatana e whaita o na leisi la na whaita i tainga e le mawhai le tamititi lima tau sanga i lona whai ai on tamititi e le mawhai ona ia mai tawina ia tangata li tu atua ia e paua le mea lai masan ia o le sau o lana time o lana o lana routine ngai masani o le awala e whaavasenga ngā o lana
O langa mana me fai. O lana na masani o le sau e tīlana. E le o iai se malo si anga i le fai ai e mawhai ona popole i si tangata matutua. E le beo tātou matutua. E fua o matatou me fai tangata matutua i tono fai. Ma le si me e sao a ele i le langono le tamaititi. Ele pele malama nami o le whaaloalo. E te iloa o tangata matutua a. Na. Ona e tuk tele ana me e lei wha mana ia tele lo wha soa le vaengana. O le fo tau mawafopo ani taimina ta. Na sa sasai na i tamaitile. Le atu aki o le matamata umatangata po tangata matua. O le manisi at ma le tele a vaenga ia tate tanoa te ten mātou whale. E tele ana sa wasi tamaititi ta pese mōli pe. Pe whele a watu tangata e vai atu alai whio hai soro i fo ia tamaiti la iti ia. Ia, anta whaalongo le i o te tangata matutua whapea. Tō te wha ai mai ai tangata e. Ia, ona whaatonu le muro leo tamaiti. Ai tangata i lumai. Au le whaatonu ngā whaila na Savelina e te whiu e whaatonu e te whai ai nei. Ai tangata matutua i luma sitting room. Awane tō iu mai. E le ma whai ona mau i le whai ai o le tamaititia. E toi o fui vai aso foto e tali nisi malo. Toi o i fo toi. Ona e le peila o tātou matutua. O tātou maasani o fast food mon tu putau zanga o tātou whai a leanga i o inga o le tali malo. A o alom whanau i o whato ata i fitu anga i lalo tau sanga. E fau i a lātou o la e. Ai te mana so foi ana. Man so full tamaititi. E hilo ni tangata fo le fale. Ia e te vai la tua tamaititi so atua. O la fo i fia tamaititi po ile tangata i tilo tangata lea. Ia i te o te so ese matangata. E ole mea nai tupu. So ese lea i ole ia lai tilo tangata matua lea. A lea mana ia te le po kalami. O le fo i ta o mai. O le me ta ona fai. E tātou ni tangata matua. Nea tunu a Savelina o whata ua tamaiti e tā ua e Samoa e muli a ai mai e o vaenga whapena ni tātou maasani mai ai le tātou whiolani Samoa. Ai po mai nea tunu e telefo i lai ai me se alo tate nofo wata mai taua i alum whanau la iti pela o le tātou lotu ila sa Savelina. O ata ile sila ititile na nofo ilu mato. O fiu lon tina veto. No fanle. Ele umia na nofo. Mauri laro nofo. Ato ta amilo ane le spito. Tu sa ole si vaenga lea na sasta tele tato ia so ia. Sa olele. Ai le fato ailo ane. Ele ma fai on tato fa anofo lele. Pole ale fai mai e sa ilonga wa watu se peni ma se pepa wa ise me fai ya. Ia mai se ala pe o mil lotu. E mutuale man la mal tamai tisi mele dai fai mai luma e pe fai la unga lua ia ele mal la mal tamai titi. Ia ale la fasia ia le no file mui. E le fie tu la sa fai atu ai fo. E moni le o le mafuanga na le wa ile suinga ia wa matana i suinga fo tu tonua onga primary schools. Ia. Wa le toi fa amalosia ile no nofo tamaiti no nofo matua tato ia sina no nofo i kesi. Ia, na. E uma le ale. Me te le minoi e matua e fili mua e sasau. Ia oi neila wa matau na whaia suinga ese nai tono primary schools wa pule tamaititi a mesela tamaiti ma wa le ADHD. Le mawhaiona no nofo le ia wa tele na tau orto pe no nofo pe e o a whioa i mai ona la wa matau na ngā lulue ia le ia whaia onga a ngā i mana onga o alum whanau. Ua i fwoi mantua i le polkalame ta o le Incredible Years for Teachers. Ia i whera Incredible Years for Parents le na o aluai. Ia le whiu whaasoa i whaia onga ia to mai. I ngā lulue, lala ngā lulue mātua i le whale mo alum whanau. Ai le fwoi ngā lulue whaia onga anga i tamaiti tutono potua onga. Ia le lawa tele ana tālu atu e piki mai tamaiti ia o lae pe no nofo i lungo ni bean bags pe po lae ta oto whao mai a lae whasasanga me whaia onga.
o na o le whainga le o le whaanonofo le leo o halom whanau iti. E se talo whai e le whaingo fifo le ngalwenga nai whai aong. Wai whai lao tamaiti e pēna e tā ua tamaiti e pē e se fo ilea tina engo la tō whai ai pē o nei e pokalame i. Au tamaiti fo ila ia leo atu e whainga tai tono ai nga fo i e a le pē ta o tātou e whaamata uma pē puli e puli isi tamaiti. Ia ono na winga e ese umai tu ai nga ele le tono le ai nga e tasi ai to inga fia ngai ai pe tono a onga ia e tele to ai nga vaenga ese fa fia ngai fa ia onga ni tong fa fa mali na uma vaenga moni le savilina ole tawa foi lana o ia por kalame amu ia foi tato i nei atu no o maua por kalame mafeso soani ia e wha amana mala mai ma wha asoa mai le tō mai o i la tō fo i wa lawa le tō mai i ia mata upu e tātou te awa o ina mai ai ia vaenga e ngā luluenga i ai tātou whanau ia mamana tua tātou whanau le ese ngō tā la au fo i e Savelina o temperaments le i le tā moni le tā paina o le tā palm ia o tamaiti fo i e whai atu e matua whiua ia e whai atu e philosophy mai ia o rose bush ia ma tātou tau trees ia po o alum whanau i e le le ia i le organize ia me o ia i ma i le tuai me o ia i mo mua wheala i le taitai pe ata o atu se vaenga e o i vaenga popole lana vaenga popole vaenga na i le tuai ni fono le tua tele fo i tātou e maua le tau tree e ai peo nisi na o vaenga e mana ia fo i whamanatu Savelina e tātou o isi teimi o tātou te whaapea whiu fo i whaatonu. Awa tātou te whiu e whaatonu o le upuana e te whaalongo mai whaatonu whaapea whaatonu whaapea. Ana whaatonu nia o mai isi whaamatalanga. Ai mantua a whapeo leila no le sifuru tausanga ia e te whiu e whapeo le o le mea le te whai ei nei ia pena le tasi se aso e vai toi whai foi ona ele o malolosi o la to whai ai e ta ofi ai ia whaatonunga e avatu a fua iai pe whapeo le 25 tausanga i le tolu se fulu whatoa a toa le brain development o matua le tio a whai ta te whaalongo i stangata whai mai ia wa whaatangata matua pe awa ai atu o 25 tausanga sa olele Pore upuna masina tau e tatou mātua ia so ia ia e wa ai lei ana o le taimi a toa le o langa o ina o le tangata po le tamaititi le ai le ai totono o le se o manga le le i a toa le atina enga o lona whai ai ia o pei o le ai e wa ai atu iai le tūlanga lea no winga o le te whai mai, lua se fulu anga i le tolu se fulu, tau sanga fto a atua le atina e ngol whai ai o le tangata. Na a le tioa, le tele o vaenga, ia o alum whanau la iti, e tele ia to mai e tātou te tauon tātou a o ina iai, e le, o le mea manatua, e le ola mai le tamititi wa i loa, wa vave na i loa whai ia mea e whai asa uma. Ai te lo pea wei se ta to nunga leina Savelina po e se siofia whaasoa mai. Ia a o tali e Savelina ta telefoni tua. Ia te loa o e tele vaenga ni mwhai o na whaasoa wha umatoa ile tato taimile o toi 5 minute Savelina e tato wala au. Ia whaatalo whaatu. Whaatalo wha malo toi fua manuia. Ia. E mua ngā wakure, whaskai kele la vai ake o rua. Ko saide maka upo rua saungia. Ki whaanongolongo ko ai, so sporo kalame la vai sau. Ona o neile tu, moni ma wha maoni o rua. E ese a mea sa tatou ola mai ai, e mai se mātou nei mai Samoa. A lewo o mai nei nai whanau, e moni ma wha maoni. O tātou lima lava, e manuia e tātou whanau, mai le lei e fo ia.
e orista mai titi e tiu e pesto atu wao na winga fo ina le pe a o tato o atu ilu mo tangata a o ina fo ila wa a mata ai ona ita le e tato ne matua ai o so ula ngona iai a fai te alofa fa mauni lau whanau a wa whadi e tato winga whapea a wa o le simia o le stamiti te pei e o lo fa le sa fo ina le e tingana no foi tu malontina a wa sa vali mai a fa solo mai no fo ia ita lo tina lele ala tua pe la qua u mai e ako mai le lima ia a so ulangona ia wai ma sani ona o vai fo ita mai ti tono fa sa fo ia o nga sa ele o te le lulu atua lo lu fo ina le mo fa tu lontina ai mena ya ti Davis kami tamai ti pe la fie ma di mai ya o awa be ma me wa e hita hi on so na fai be ai o so ulangona ye tato wa mala mala leia o sa mo ye muni e ta te u vale lo la va tsemina e mo e sa fa ta siale o te e mo mai le la au papa tua sa we tua ma upu maso a ya ta ita i te tato wo langa sa ale wo tato wo o mai nei ta taun tato mala malama le dei i le mea o ina tato fa nau e moni o le lima tau sanga i le tai mala malama te fa solo tualo no langa i luma ai a faia e ele tai mi fo na le sa te mai titi pero fa un longo atu ta o fo le fulungo i pu ai le mama e lei e moni ma fa mauni ia wa te fa longo fo ia isi o te fa pena e fa mai te o le a le ngai wa ele mala malama sti ele te mai titi a o pula to wala fo tu ma tua o va tu dunga le mama sa lo na winga o te fa popot na va ai do de fo dinga te wa paari mai e te loa yon fōringa ona ole ale tu wale fiestia wala ngona ia pe whapea o tau he ote ale te agua fife aua nei ote mai ia te aua ia e mai se foi tau an tatou marmalama le ai entanga te tatou whale tau mawhai aua tatou tsona whai ni upu ia tatou whanau leanga e loa fo ele tamai tia matamuli e la moni la pe a faita to te mana mana le o te matuata di tonu le i pe fo fa mana mana manga ana fo i matulanga uma pisidia travelina e selma na ia wa e se ama tua ma fainga la to fa na ai a mana malama le ma e a lofa fa maoni ia o ina tonu ai to ma wa ye oi ia pe fo me ia au fa le lo ia de tai me tangi ma te mai titi ia ala upe wa ma fo ngare ngai kan kware u limu fe ingi kwa ia la wo pula mai e lo mai listngata la ia wa sa bali ala tangi wo malingi lo imata ai pa wa le mea a mana o te mai titi no fo le la lo o de tina po le tama fo ia na e fai le ia vai na le la pata tu pelenta menta wa ai vatu lau mangu le po lau nelia po se me fo na le tau ngo fie tu ia po san fa yu ka nga va ai de lue mai de udu na e lua lola ia le la wata lia le nga a fai fai mai ole tu na sila tia me umbalava a fai e te lofa ma e fa maoni i me le tau sia lo fa na fa pena fo ona ba le ona u fa le nganga o le tua ta mai titi ia ona pa fie ina le oi fa fie ina lo wata di ipo la tama fo ia e me le o te momoli tua te no fa mo fa no longo i por kalambe e au mai e o duam tu nga mo fa pe e au nga e se a fo ia la ngona ma tua e le tusa ai pe yo se lua fa stoa ma se lua au mai a fo ni si tu e au nga fo na e o ina fo ina ia ma to ia mama wa ina si ai me te nai fa na u ia fa to a o la tu le tu langa fai a inga o ina tonua e ma nei ai por kalani wa ma ta to ia ma ia to ia o dua ia wa ia na te ola i nei fo tu langa uma ia are fa longo tu lava ia ma na ia sa li leanga are lu
tang no mai ia ele ia ni upu fo te la kulinga pu ilo ulu a ia la sawa la sawa le tala no I upu te tau na tala no ai ia le foi tato fa mai ia tato ta la lele ia le te fa longo tua ia mana ia por kalame to fa fangu mai ai ia ai banga na tanga tai na te le fa longo ina o ngala lu te au mai a le nele ta wal fa soa io ina ia tili lele ia ma fa solo ia e ia fo ni si me au ngai ta ita le lu te au mai ia wa le o langa na sta na un tu vai ina ia fa ola ina yo la tu ma fa ia wa le lu to la to ma nai ia o sia fa so tu le fa peoni a o lo fia fa longo atu ia mai te tau fu na ba tu fa tai la tu sai man ta upolo do sa ia manu ia la de wale alo atu tu fa o mai non por kalame ai ia manu ia fo ilo fo fanga fa pe fo to ofisa atu ile lo fa le tu fa tai tele lava molo wa no tai lava tina ia ne aso ia fa tai ia fa so fo Savalina mana ia fa so stina leo wa fa ai o toi fo ile tato por kalame ona le wa tato no lava le sifulu lua ai moni le tsano anga tina le ile telefoon mea na tato mawai au tato I Samoa le o tato Feolani I Samoa moni le le wo mai fo ni atu Savalina se I tope to alfa taunga o le comment se tasi o tato fa fonga ia o le tina ia Maria le sina tawai o le fa pe mai o le afiva se lawan fa na o mai nei ona matua I New Zealand ia tangolo tulila na tama fitu tau sanga ia lue fai se apa fafano manofo I lalo fai tai vai ma fa atali e lau le loa o na alo le avele apa ma le sono ai fe mail Maria wa te ia le fa sanga mai o lana tama fitu tau sanga ma fa pe mai oi mamo lai a ai ala ua ole mana I o lai fata ita ia alia e ieva e wai e se al mal mango nei fana o lai malo ia ai o tato por kalame na neas faraile fa tai foi Savelina fa mangalo foi pe se upua le longo mali lau fa fonga tai ia fa soi foi mo le nei tai mi fa tai lava Ifa atofa ma oe tina
Whafonga le tunu di tatou porkalame na to e whaselawina e ole whatau teia e Savelina Kasiano whapea ana whasolo ia ole porkalame le nei lau tinam tama e tai to e lua sifuru tonu minuti o na tā leo sifuru mo le lua leo a mata na a ia le mata le la nei aso te manatu olo e tu i whafo ole meo te ofo i le la au le ilumo le mata ofisa o le vai aso lente nei lanu riuli a tō lungo la au na o matua pe ua mamango a tō ia la o le la au. A le tai au nei, ua lanu mea mata a tō lau o la au. O le matua i vave na oso lau o le nei la au sol. Ia a wai la au lea tus pea au mafau i so suenga whasainis. E pua ina mai lau o la au le o ke sene mana vai tatou. E tu sala o tau malulu e leise sao la au le soi fuanga o tatou. Wa le pe i tau malulu fitoa o le tau mafanfana. O le tau malulu le vaia. Na le whapaipai ina le o tauta le me whai e la au ne. Le fitoa atu e vai ia la ula na mea mata. E da winga au lia fo le tau sanga le pe au lia po me po iuni. A mata fo ntoto ulu to e paipai le o tauta. Ya, o mana ia isi la au lau te watu le isi tūla e lanu mea mata whasolo ato le tausanga atoa. E pa ngā la le la au le ma isi la au i tala ato le tata ofisa. E uri pato i pea o le taimi o le tau malulu. Fato ato e lanu mea mata le tau mawhanwhana. Le na winga i le au le ma mori me la au lea. Ia, mo tato, tau an lanu mea mata le tausanga atoa tato au ne lanu uri sesi pea o me le tau malulu. O le whamanatu mai le ripese o anaseto whare moe le leanga o le whama ioti na utoi lua sifutasi minuti o na talo sifuru lua. Tā sifuru mare lua, whafonga telefou musika o le awa uli. Patalo whatu sunga ia moli ei maiava, ia malo lava le mafuta mai nei taimi, whapea ia nati vo a, ia o lau tala tokuma, ia malo, whafutailo whatu porkalame, nei tātu tangata uma lava lo whainga luenga nei tū lao le aso. Lord van man los, daar is Australia, maar hij voor jou gaan we liever jaso.
O le tautua le siufonga le laumua o le mafuta mai ai to 15 minuti ana tale o le sifunu mo le lua. Whamena tua tulu tātua tunu a whaile I whaialau pālota o le mane I te mine o le ngao ia. Waenga tu I lau pālota ia ai o le aso tōna I ni te ua pisi fo le aso tōna I tā longa I le awala lea mai sa tātou nei. Ia maso se waenga o ni usila o e mo mai whasa launga tautua nā ma o e lau pālota. O na fina o alo I whailau pālota ia lau uman whatea le waenga o le soifuanga ni usila. Tauona I se leo tātou e whaali atu. Ia whais tātou leo I taloanga o tonu o nei nuu o tātou no fuai ia ma se whail pālota tele le tausanga fau. Ia, kato wa I tala fau ia solo te ea tangata ia na o le whale o wawasa mana ia Winston Peters. Ia malatou talepe e le wha malama o le whale o le toina. Ia pe o winga wha vevesi ia tate vai tu tangata ia e whaia me ele whailonga nanu lau tala e tate ilo afo ringo le tangata ma le mesa ue. Ma whau ale le porka la mele ani usila le au mai tangata sulfa I mai fafu. Ia tato vai la le mele utupu I Australia le teimele. Matua fiur malo Australia I tangata ia. Ta ma whau le nea tunu ni usila ilo naanga le lei male ana lofai. Wale fuena vea isa moa o tato ia mai nei. Yo mai le sei matulanga whapena. Por kala me el malo ni usila le anga le nei tangata au fiela msa moa yo nu uia e le anga pule nga malo e au fiela lo por kala mele pe la tamaile no lo fitu se la tangata o mai lo por kala mele tausanga so tango siaki ya o mai lo le nei ya uso na fai isia tu no mana ya ni usila ya mo tato wa el Pacifica o lo tato sao ta o le tu no ya ole mo moa ya ole tongo tato tax Lua tatou South Community ia o le maua le nofo file mu ma le nofo le lei. Ina ia tilo mai ma le nei atunu o e tangata Samoa ma tangata Pasifika o tangata Whetau lei le atunu ni o New Zealand. O tele I vai atu la I solo te e ia no whai le whale Winston Peters o I Samoa. O al mele ta teilo ia la ua maua le tamaita I le na ia whasala la wina. Ele tua atusi o le whale Winston Peters. Ia e ila le whasalonga whapisinisi le au nanga telefoni le o le One New Zealand. Ia la ua ese mai le tamaita I le mai lato whasalonga. Ia o le tamaita I foi le no vai atu le press conference po le whilo inga lautu stala ma le pati le Green. Na e tu mai mawhai mai ana tala. Ia le la ua le longa se me alo solo I le staita I o le pati lea. Ina o tu sao I fam talanga mat vesile lau tu stala po le mele le tau fai tu lei. Ia maua le nofo e vesi o tangata. Ai le o le mena le mana o mia ni usila. Ta tau le nei atunu e maua la vale file mu o le me tau liana. Maua le vaha whelo. Ima le mene o upfai o malo. E le o ni misa e fofo in whawhitau o le tala noa. Pe vea mei o vaha ainga le utatou lo suru ainga I sa mo le wham sinonga tau su e po i sa o I se. O le tonua, o le tala noa, ya, whamangaloa I manga I ruma, ya, le leo sfatanunga na sfamanatu. Alo whatu testiva, ya te oe male ainga I Australia, tai le mafuta mai, na I tato wata na o lo pue mai tuai le whanga. I le no whanga tonu na pue lati whanga fo ile le Return to Paradise. Le fo ile o ke le kupa male fau fai ati whanga mai Amerika na wheel tātou tino ele na foi vai tau 15 minute o na tale o 15 male lua a whianga mai Marcelina Masoyo le ai tau malele le ngol pese o le siufonga neo de la mua
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Si fonga le tamaita o fo ina so vale wo ya so uma uso ia so vale. O le pese le puni ala va. Na ua toi langi ina le tamaita I matango fielo ni si fonga. Whamenu tolo toi na tale o sifulu lua. A talo fatia vau ese tangoa ile mafuta mai Amerika Samoa. Ma lo lava vau esea. Alo fitele atu mo e male ainga manato nelto wa so lulu. Le ua stofi matou tai ona matou sfoi le pe aulia. Ya le ufo lau nei tua laulangi le anga ia tulu tau mawhanwhana. Il tato waso malo lo leo li mai. Ya o le mwaso leo na tua. O le leipa weekend. Telefone malanga alto tele ya fai leo ulivi. Tafao fo na taimi oi male ainga. Pe le ufo numero ina umayolo ma uoto tele o na ifa na uetu ua onga. Ayo mamatua holiday pe o tafao. Ya e lopo le vea tu ini statu ta maiti o le no fo le fale pe a fai le fai vela vela ai. Tau tua na matatu wa onga nei ta maiti e ua le misia. Tatu vai swing on neila langi lo tatu iai ya. Ta ua le vale o la o ina nei tatu whana. Ia ta maiti le nei taim. Tele ava noa. Ma le e il tatu tatu nunga wha keu isi ano e awa o ia tatu whanau. Pe a fua I ta maiti o la tunu ui o e talitonu. E se la tatu nunga. Ia na o tau ama misa mela o ta maiti. Ia o mea lulu la fo I se le la tau na o tau ama misa mela va ai ai. Ma fua mai o le awa onga le awa o ta maiti. E uale nei fi mal fana tu lo ngana ia male ala mai ai la titi e matu ana o tau I masu ia mela I loto ta maiti. Ia matu o lona al fatino o tau I masu ile na awa o tu I tangata matu tu. Hea tatou ine ia ele fa pena tatou. Awa o le tama maritene ia alofa I matua to anga ile onga. Ia ma to anga lotu ma teine le mtama lei se I faisfai poi ponga ia se atul nala asanga matango fio leolanga umal fai poi ponga ia failfa nau yo ia fa pena ila vale o so ifuanga manu ia lo tatu ia o le si vai nga mana ia le fata u o le taimi mai matua le matua tausi ia tatu lo I matua tausi tautua na mautou ia fai mau ia sisto ina po silo matua po a mai o le si mele mana o ile mana o ise mea vatu e mana o fia mafuta fia tala noa ia mawhai tala e tala no fia ai o maua le soi fua le leo nei matua e wa ia le aso I le tue wa ia la tau ia o fo lau atu la tau le nutu mau ia malo lava le tau ata I le ukuka au e lele toi tasi le minuti o na tale o le sifuru ma le lua mana tua iwa vela skuka manongi whaatale il tamaha po le tinala e whai ngāluenga. E le mana ia fo i o le watu le ngāluruela o vela kuka le tangatale le fale. O watu lai le ise mea ia talo whai I le ngālurue. Ia la tatou whangasolo. La tatou atu I tatou talafou o le nei au auli tāpena mai Savelina Kasiano. Tala mai Samoa leu tāpena mai Tase Salem Sam. A whai le lei o le mele o le lakapita I tō fitu. Lewa sa ili ni fai a onga o te toa fito ni usila tama mateine. Lewa sa ili su e pointanga tele lei e fai a onga I au nei e lua ni usila. Ia, usamel fa fonga I tatu telefou o le nei au auli le ua tale se fulu ma le lua taimi ni usila. Tala falava le whapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le ne iau au li. Ua whailua le pale mio ni sila Christopher Luxon e le ise fofuanga I tu whaatasia le matanga luenga mo tangata Pasifika po le MPP ma se isi matanga luenga le malo o lo whaanga solo le whaititi o tangata whainga luenga o na o tomo whainga le malo e whaititi ai tupe whaalu. Na whailua e Luxon I lunga le Pacific Morning sa le PMN au whaanga solo I le ilo ilonga o tupe whaalu o matanga luenga le malo e le ui ise fofuanga I tu whaatasia le matanga luenga mo tangata Pasifika ma se tasi matanga luenga Talo na pale mai le whainga malo o iei nei I le lua whelua tolu, sa whianga iai le MPP ma le tele o vai ngā tupe ua whaititia mai lana pāketi. Mai se lia ma le ono se fulu miliona tā la, mai le se lauli ma ono lau whainga luenga sa iai ua whaititia I le toa iwa se fulu ma le iwa.
Sa whaia se whaato e senga whaalawa I tele a mātua o Tom Phillips, o no whaafitau li sa tutupu e mafua mai la lata mai le lata I le whaatau sanga na fiua Yesu e malana whanau la I te tolu. Na maliu Tom ono se taunga whana maleo leo ina ua mauni li pote se ngā oinga I le waweao le aso walu o se tema. Sa la vea I mase leo leo ai o le uto I te aitua ma le whale mai Waikato. I se tusi le whaatonu I lungo le King Country News I le aso na whaalia I Neville ma Julia Phillips. La te le I lango ina ngai o inga la la tama ma whaau o atuaila la whaato I senga I tangata umo I tū malo o Waitomo ma o toro ngahanga ai meise la vai Marokopa le te anga community ono whaafitau li na tutupu e mafua mai I a Tom. E ono tāpunia ni se o whale talawai ona o tupe maua e o atu le whālua miliona tā la leo le a le toi mawhai o na maua mai pili o ta whaopopo e maua I talawai a tangata lau tele pe ona whaalia le whaala potopotonga o whale talawai. Sa whaasilsila le masina o me I le paketi o le amatanga le tau sanga a sau e a matau na ono whaamamalu I nai o le whaamoemoenga o le a le toi tolu masina le umi e mawhai o na maua I talawai ai o le a se fululua masina o nei whaititi le tele o ngā luenga mofo mai ma whaititi le tau e tutongi e tangata ngase ngase peita ina whaalia le pharmacy killed o se tau whaamata o le ngā yoinga I la lātou au nanga o na o le tele o community pharmacies o lo whea ngai mawhainga tai le taiminei e le wālu se fulu wha ma le whas fulu lua miliona tā la le tupe o le a le toi mawai a ia whale talawai. O tusi atul whailau tusi moa onga I lea onga Kerisiano le Gloria Vale e whailo atu iai o lo iai leilo ilonga le whaalea o ngā ino la lato ristala pe o na avea I o sea onga whaatu uma oti I le reporta le iro I le masino I ulai na mawai e le I whaamalie ina lea onga Kerisiano le nei I le West Coast ni tu unga se tolu mo le ristala mai le o se no whanga saunga le mo le ngata I le tino ai whaapea fo I la ngona mo tamaitia onga o le whaalua fo I lea na le pasi le tele o tau sanga. E lima vai aso watu I le taita inga lea o ngai tali atuai I le tusi al whailau tusi Alan McGregor Reid ia le silia lea sofitu o Novema. O le masina o kuso na wala a wale komisina mo tamaiti Claire Agmad ina ia tāpuni lea onga o na ua leima se tali tonu ina o le saunga le moai o tamaiti a onga ma ia whaalia I lunga le leite o New Zealand e te tau o na lotutoa le malo ma pui pui a ia te tau o tamaiti. E sili atu le umi o taimi mai tū lai ngā lulu i whaia o ngā New Zealand ma fōlinga mai e atu ma popole o na o lātou ngā luenga. Nei lo le tele o atunu I le OECD po atunu I le leo lātou atina enga na maua fo I le saililinga o ta o le Teaching and Learning International Survey. O le afa o tangata New Zealand sa tali pe fisilingia le saililinga le o ngā tutonu le luafe lua wha. Na o lātou whailo ina le whaamaliena I o lātou tutongi. Ai I se saililinga le New Zealand Council for Educational Research o whaia onga tūlanga lua po lea onga matamaiti na māwai e mo omia whaia onga nisi feso soani. Mai ni au whai ngā luenga lango mai mana na o fwoi whaia onga ia I te tono tau sangata I lua a mata o la lātou ngā luenga ina ia si I lunga o lātou tutongi. Na o whiai whaia onga I ono se lau toluiva mai a onga se lau whasfulu valu le saili linga. Toi titi o whaia onga umai le saili linga lea New Zealand. Na o lātou whailoa e fie la lātou ngā luenga peitai na whailoa le valu lua sene. E whaapea o a mionga tamaiti na matua whaalave lave lava I la lātou wa awa onga I nesi taimi mo o sitia mai leono valu pasene. Lea sa whaamawina I le tau sangalu a fesfuluiva ai I le sa I le ilinga le OECD na o fie whaia onga I to lua fe fitsalau tolu sfultolu mai wasenga tasi o I le sefulu. Whaapea I mapulea onga I to lua se lau lua sfulfitu. Na whaamawina ai o whaia onga ngā lulu e tū maua New Zealand e ngā lulu e tai whāse fulufitu te simale lima I tū lai le vai aso. Tele pe maua lunga atu na ilo le fuawha o ngā tutonu a le OECD e whāse fulutasi. Tolu pasene o whaia onga New Zealand whia ngai male atu po le popole tele I a lato ngā luenga. O toi whaasalaina fo I le whale pui le I whaatau whale o Aaron Drever I le isi walu maasina o na olona whaaseino le sui po le tangata whaingaluenga le malo e tū mo le tū la fono na te whaia a seta mamata o po le tangata po os company ua ngau ai o loo whaanga solo le tutongingo ai tā lafu. Na whaaleo ngā ina le laisene whaatau whale o Drever I le tau sangalu a fesfulu ono ina ua whaailoa le pūlenga mo whaala potopotonga o company whaatau whale e mo o mia le pui o tangata lau tele mai le tau le ale.
lea. Ai o le lua fesifuluiva, na loa ie le tulafono le ngau ma le awhai na olona tamau ainga, ini ai talafu e lata i le lua se lau 5 afi. Ini ai talafu e lata i le lua se lau 5 afi tala, ma whaasala ina i le whalipuipui i le lua afi lua. Ona olona ngaoi mai le kalapu whaatawale polo a Avondale ma le Auckland Speedway. Ma whaasala ina i le whalipuipui mō māsina e 15 i le māsina o mati. Na soli e driver tu unga o le palola le ana māngalo ai o na eui na ngau mativa i le lua fesifuluiva. Ae na whaawau lava na whaatuni ana pisinisi e au noma se whaatanganga a le official assignee. A ngau mativa be bankrupt se tangata e le mawhai o na ia pōlea ma waaya se pisinisi o na ua iei lava le tali tonunga e o lava istulanga wha le tonu o na e le waainga o tupe. Ua whaeloi se ripoti fau te lele tu samale se lau 80 piliona tā la o le tau au whae o whale o lo o tutu ilunga o ele manofuanga tu ma tā whanga e o atu ile tau sanga ilu a wheo se fulu ua mawhaio na matua a whaina ma whaaleanga ina mai tu langa o ngaonga o le tau. I whaamaumau ngā le ripoti o le Our Marine Environment lua whelua 5, mai le matanga luenga mo le si o manga, ma le ofisa fo inumera whaamaumau ina New Zealand. E whaitau se lau wawhele au whainga o whale, o lo o tutu ilunga no whangai whaaleanga ina ngō fie no longa, wa whailua i le ripoti. Ua wawea na mawhanawhana o ngā Sami o New Zealand, na ilo le tūlanga o yeile tele o ngā Sami o le laulangi. Ma ua tele fo i ina tupu so o le wha umi, ma o ngā le mawhanawhana o le whonga tai, ma nisi lava o fianga, mai le suinga o le tau. O atu i le tolu whaapasene, le wawe atu na mawhanawhana o ngā Sami o New Zealand, e to sai ma se whaamatalanga le fautua sini e su enga whaasaya nisi, a le matanga luenga le si o manga o Alison Collins i le leite o New Zealand. Iwa tasi pasene o manu felele i le Sami o New Zealand, ma le tolu 5% o mea ola o le Sami, ua whaamata uina, pe ua i se tūlanga la matia mai ia whaafita auli. Sa ta ua le ripoti, o le tausanga ilua whelua tolu, pe tu samale lua se lau se fulu i wafe a inga po o fale, e tu samale se lau valu se fulu piliona ta la, no la tau tau au whai, e tala whaatai o le atunuu, e la matia ngō fie mai ni lo longa. I whawhata New Zealand, na whaasilsila le tamaita i pese la wiloa America o Dolly Parton i lunga o benga o sota inga se ata i lea solulu e whaama mai tala whiawea i le moni ua sala lau e whaapeo ia ua mtua ngā senga se lava ma na whaalia i le ata se sauna ngā Dolly Parton na te loa whaasala launga i manato ni se whaapea o ia ua matua ngā senga se lava peitai o lo malosi, ma o lo pisi fo ile puenga o se ata wha la wiloa le taimi nei. Na ia whaaftaia tangata uma na manatua o ia i tatalo, o na o ia tangata loto, peitai, e le o mai o lo manuia ato atoa, mai le tai lava sa au ni e oti. E lua iwa tau sanga o se tau lelea ua pueina i leo i California, Sam Salomelo na amataina o se afi, e na iu na te lea ma avea ma mua pito o ngaonga le tala whaasolo pito o Los Angeles ma whaalea ngai nei le tele o whale ma pisenisi na tutu e Jonathan Rindernet, se afi i le aso le tau sanga fōu e na tue tape, peitai, na liputia na whaawau pia o naula i lalo le palapala, ma o le malolosi o savili na tue sa sawai, o le aso fito Januari na sa sawai le mua mamali li waitanga taito o se fululua. Ma whaalea ngai nei le silia ma le ono afi o whale o ainga ma pisinisi i le Pacific Palisades o se no whanga mau o loa i Los Angeles o le aso luas fulfa Januari na ulua i whaatala no i le tau le lea ma fuono o se whaasea. Aena ia ta ua saiei i le vaenga o le stete i le aso momo Januari aena tele i vaai se tangata i lea taimi o lea tau le leo se avita vale upa ma na no fo i le Pacific Palisades i lea taimi to sai ma li poti. Na liputia na whaongaina lau su ele GPT i alato su enga whaafai fio na mawale na whaia le soli tu la fono. Tala whawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. O te whiwhi lava i toi whaatalo whatu le pa i alo tātua tunu uma leo whaafonga, ai alo mai e leisi whaopoponga le nei, o tala faume sa moa. Wa amatalia le se fulma le lua masina o le te e atu i whala au whaasaina, o lo tai moa ai le mtanga luenga o leo le tunu,
Ai wa tu whaatasi atu iei ma le lango mai le tātou malo. E wha mausa li na ai wha vai o le mau o lo una ia nei. E ala ile saunoanga au tu o le tamai ta isui minista o le tanga lwenga leo le fionga mulipola ana rosa ale mo lio. E le tala alo ia ina o le nei polo kalame e le fale sa mo tangata ta whao mai mo mai le atunu ule asone nafi. Na ia wha ta ua ina ai whaitau e wha pea. A wā o le lea iatu i whala au wha saina. O tātou i yoia tuai i le ola. O lo tātou i yoia tu fo i lea i leo langa o wha moe moenga. O se i yoe fo i moe mitinga a tupulanga telavou. Ma i o tātou pui puia le fatu le lumanai o le atunu o Samoa. Nei e tue wha amanatu fo i le atu Pasifika. Wa a vea o se awala e fe a vea i e whala au wha saina. A o lo tātou wha sirung manga ma le tātou no whanga mautu lea. Maisi atu nu o le Pasifika, ai ua waaia neire maa losi o le sau o le whaamatau, ma e au ai o le tātou te tū whaatasi ma ngā lurue whaatasi, e pui pui o lo tātou o tenu, e le ngata e le whaamalo si o tātou tua oi, e tāo fia le ulu whale mai o whala au whaasaina, a ia maa losi wha i mō tātou loto, e whaatino i nai, le te e atu leo o mai o whala au whaasaina i Samoa, i so o se awala. Na ia sau nofo i wha malo si au i tupulanga talavou le atunu. E wha leanga i nei whala au wha sae na lato moe mitinga, ma lato wha moe moe ngai manuia i o lato soi whanga le rumanai. O le talitanunga le fionga le minista. E le ise isi no whanga i mawhaio na tineia mai ai le fatu ua ola i se loto se whanau o to tonu lava o le ainga. Mai au na wha amalo sia ngā luenga wha atino le pui puinga e o tātou e ka le sia a onga pū le ngā li ima whai pule o a fio anga taitasi. Mai ia ngā rurue wha atase o fui nā tū se ngā ngā lofa e na ia maua le wha amalo longa ia i lātou wā fia e na ia aua ne o lātou whano atu ona o le mā siasi ma upu tau whai. O le wha moe moe sa wha atasi e le kāpeneta ato ai ma le whauru lungo mtanga luenga o ma le malo. O te tai o nisio e ka le sia. Ai o se wha moe moe foi o loo wha tupe na mai le malo au se tālia. E le whainga pā anga le mtanga luenga o leo leo ma leo leo le atunu o au se tālia. Mai o se porkalami foi wa tu ina mai ai le lango sua a le au ma malo lo tātou malo ma le masiofo. Wa ripotia le au o nanga le PMN a New Zealand se saunoanga le fionga le pāle mia le malo New Zealand Christopher Luxon e le to iai se isi suinga po nisi tu unga e tue fia ma Samoa e le mata opu i le waa su e New Zealand lo maa ngoto i ngā te iane o sa fata o le watu ina mai le se leni mai faita lia Samoa po le ale vae vaenga e vae vai ai fa lia nisi o le afio anga o sa fata e le teitai o na wha amaliaina i lantou le se lenia se 10 miliona tā lale o fo ina mai o na iailu lātou telitanunga o le whaafita auli le ta oto ai o le vaasu e sue le i o lātou ngā te whale o se whaafita auli o le a whaavavau le a fiai o lātou tangata ma tupulanga whaiae e whaalangolongo atu i tau mawha mai le sami e whaasa le launga le PMN o lo lātou tā uai e le i eini tu unga le malo Samoa ma le malo New Zealand e whaatatau i le mata upo. Pau le whaamatalanga na tu ina mai i le malo Samoa e na ia whaelo atu po le ase me tāla whenga i mao on whai. Peitai o le se leni le ua tu ina mai ua pau waile na mai e le to i eini whiutana inga e toi whia e whaatatau i le mata upo. Wa wha maunia mai e au pa au lunga tina Filippo le kom sina lun tanga luengo leo leo. O le teini titi 5 tausanga le matua lena wha o 5 ilon ta maalus fun malifitu tausanga e le o sona awhawhine moni e toa fitu le la whanau e toa lua nei o na alo moni ma nei o la alo whai e toa 5 e au fia i male teini titi lena i e fasi ma tongi fafo malifale se i tulou. Pe o le sila fia o wai lalo neo le wawa ainga ale to manga moe popo ngā tia lea tēnei titi. A wai 5 o leo leo mata o fia le tama lea ona o le tū ngā o ana ngā i oinga
e pe ona manino le whaamaoninga i se ata na tuwina i lunga o penga ta whae langi. Whai lo foi au pa au, e ono iai ni mōlianga e whaasanga i lena i po ina le ata, o no lo wa ai su e su enga, e lele ai o se ngā yuinga nei e whia, e ripoti mai le ofisa o leo le maasina na tua nai nei sa tupu ai le whaafita auli, au leo i e tuwina i lunga o penga ta whae langi, e le isi maasina ua lewa o na te ale te min tupu ai. Mai o i tu ainga ngā yuinga whaapea, e a awhia ai whina ngalo mawhau e le ngata o mātua, ai e maise lava i alo mawhanau le atunuu. Ma ua mōlia le tamai sori tu la whono o le whao 5, ma le tau mawhai e whao o le maliu. Ma o loi lalo neo le wāwa ai ngā malo le malo se e wha maea su e su enga e wha atatau i lana mata aupo, mai loa ai le aso e tu la i e lumo le wha masinonga. Wa fonga ina le wha masinonga le wha asalanga wha wharipui pui, o le li a COS e wha reni mai a fio anga o solo ma le usua li e na ua wha mao ni e lumo le wha masinonga, lona wha o ngā ina o wha maumaunga se e resitalai e le whainga pālota tele le atunu le ua mawai atu. Na wha ai loa COS e lumo le wha masinonga, o le pepa wha naule na ia wha o ngā ina, o le pepa wha nau o lona uso le titi, lea na ia wha o ngā ina e whai ailo na tuse folau, na malanga i ngā ruenga wha vai teimi atunu i whafo. Ma o lea tuse folau o wha maumaunga umalawa i lea su soifua, ma le tausanga, ma isi vaenga, o wha maumaunga umalona uso le titi, wanga na ai le ata i le tuse folau o lona ata. Mai o le tuse folau fo i lava lea e tasi, na ia toi whaonga ina e restalai mo le pālota. O le aso se fulu ma le lua le masina o Amperila, na ngā ia ne ailo na uso la ititi e restalai le pālota. Ai whailo ane e le sui o le ofisa o whainga pālota, o ia le ua i lunga o wha maumaunga i masini, wa mai o na whaatino lana restala. E lua mōlianga wa mōli ai o ia o le tau wha asese, ma le mōlianga o lona ave wha anana, o se pepa tā ua po se pepa o ngā. O tala fowia, whamanuia tele le tue fo whanga mala asanga o le awia sio tātua tunu ule nei aso, whasoi fwia. Malo whaftai, whawhone tunu i telefou toi whasala la wina, maua tātou talana i lungo le tātou YouTube, lungo le tātou Facebook, ma le tātou website, no i tātou talan por kala meo staitasi, e whaiona e anga i atu e o fo i tātou fōwhanga umalmalo Samoa, mesu saunoanga taitai o le tunu na e te maua lungo le Facebook o Samoa Capital Radio. Sifuru mara minute au te ene, sifuru mole lua, pawe fianga fai pese ene minute o mai ele o tātou tautua mole nei a wauli, lau whaatasi mai tāsesa, po lau whaatari mai tāsesa tasi la wauli, tautua ina o tātou tunu se pa i ele tonu i le fiafi. Manuia tele tau mawhatanga o la wauli mawhofuanga. Ia e mai a tātou whawhi fianga sui whiwhiloi se i pa i ali tulatas. O se awhale aji ma leo fita Tau le loa ai o avelela Milosia awe galufatia Lo matai a lo famaila ufola uga Ole sawa le fili uale alofia Le telo toa masa uale petia Yesu e afayo au na e fili filia Tau taipia lo agagapaya Yesu etalia mayala uneita talo Uneitataya Awale faya lo uloto alo fina galo Yana galo Ya ea oa o maila oa una ile loto mawalalo Ia usau ia sawatu ilo malo Yesu etalia mayala uneita talo Awale fire
Yesu etalia maya laune itatalo. Awale fire lo tolo finagalo. Ya oh my laua una ile loto mawalalo. Ia usau ya sawatu ilo malo. Yesu etalia maya laune itatalo. Awale fire lo tolo finagalo. Ya oh my laua una ile loto mawalalo. Ia usau ya sawatu ilo malo. Nei whawhiwhianga o le nei tū la o uli tautua le siwfonga le nau mua. Au le ngalo le soa tae oe umi e tātou whasalonga o tū lava i le tū lai lima i le whiawhia tae au. A se tau loto stama i titi e whiawhai tae au. Vili mai tae au le ianu le aonga pe au lia le tātou porkalamne mai le vāo le fituanga i le aforiva. Ia pe vili mai le au uli pe atu ua i a aonga. I tau loto ia na whamawina le tātou tautua le tele o tau sanga o mawai. Ia o nisi o ila tauna o lela ai umar korisi. O nisi ua i umar korisi. Aia na whai mea la tau loto le temine tai lima na tau sanga. Tai iwa tai se fulu. Ia le whamawina umai i tātou komputa lea. Ia se watu le breaking news po le tala la tamai. No lea ua whaalau i loa mai il Palestine o Amerika Donald Trump. I lunga o le upenga leo le X. Ua malilie nei Israelu ma le Hamas i vaenga ia na tuina atu ia o le vaenga mua lea fuafuanga mamao mo le saininga o le file mu ia o le aso atae ao o ia ilfa moe le isi fast food valu i tūlao na sainia lo lea ia o na fisu ia ilo lea o ila tau o pango tau le taua le Hamas le i Israelu matangata Israelu na ave wha malusia le Hamas i le lua tau sanga taluai. E au le tala fia umole nā mo le lalolangi atoa. Ina ia umale vevesi ma le mahali liu peo na i tangata i tono kasa. Ia ma le wha vau peo na i tangata Israelu i ona tangata e na ave e le vaianga leanga lea le Hamas. Nela ua mana o mai ia nisi o tai o le malo ai kupito. E te tau lava ia Palestine Trump o na malanga atu. Ia i kupito i se taimila ta mai po nei po tae au. Ina ia iai i saininga leo le file mu. Na lipo tia fo i tala mai atunu usaf so soni fo i le malo o Turkey. E ala le tu alalo mai a Amerika ya Turkey so soni ane i le tala noanga o lo faya. Ia ma o le tala la ta mai la le na ma le tala fia na. Le safa tali te leo tangata e muli ta i taua o le lalolangi. E whape mai ia o te o le lau tau whai whasa mo atu le Twitter te malo o Trump. Au te fia lava e whailo atu o Israelu ma Hamas ua malili e sainia noa le whengainga mua po le phase 1. First phase po le vanga mua o le fuafuanga o le file mu. Lawinga o le afisu iai e se taimi le o toi mamao tangata Israelu le tau fia le Hamas manisi o pango tau le taua e ama tangata Palestina o lo tau fia Israelu. Ia, o se tala mana ia tere na tala tau le leia ma nei aso o me lava nei o taua ma me o fese sea inga o le tala noa o le tali alu tala noa ia pangare a fiu le tala noa ia no o lo le fam sinonga ia pe o le arme fa ia o i taua ma misa ia atu umari so i fuanga le tau tu ia nei o ala vani me o tupu o le ai ia se panga o le tala noa ia tala noa maia ia oio le tala risi vai fiau o tangata e to o lua e loto whamangalo e tauna nofo tangata na e to o lua tauna whai poipo tangata loto whamangalo e to o lua wa mwhai lesi ni whamangalo lesi wala sau lesi mawinga o lesi o lato ainga sau lesi mawinga o lato ainga Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua
Whawhiawhianga o le nei taimi lua sifuru minute o te edis fululua. Tā le tasi mai el tautua i Wellington e kolosi whasalonga i sa mo le sunga tā se Salem Sam. Jero se filoi de tautua se fongo le mua to e luas fuluiva minute na talia o le tasi. E le tala la tamai lea e fia momoli tu ni taimi tatou no tua i Australia. Na ave le famasi no ngale fi na ngai la to e tau la mua e fa mau popo se te. E le se te e fa mau popo le solo tele faia i sini Australia. E lango ai ia Palestina. Ia tonu ni New Wales. Lela wa mai le tali. E le talia e le famasi nonga. E le talia se solo e faia i le asusane. I lea i le tali tonu nga pe amali fast furu afe i la tou. E sa valia i ale Opera House i na le vai melna na ilo to Australia. Ua le tau lau le famo moe. Ua po loka le famasi nonga Australia. A lai i le tali tonu nga o leo. Ole ai e lava le au tangata i e langolangoa ia me i e tupu i sa tu tonu vanga Palestina e le usita i le polo inga
ale whamasinonga. La leila te tonu e ia tangata o le aola vei te e ui o lo ta ofi mai e le whamasinonga. Wale tau e lau o le nā whamoe moe. Ma rea, ia talusia e maua e tangata ia e le tala fia leu a mai nei. E ala i le mali lie o i tu e lua o le a fesu ia i tangata lo tau fia le isi tu ma le isi tu. I le vaanga mua o le fuafuanga mamao mo le file mo i le va Hamas ma Israel. Wala tau mau ala talana, i ona natu whapela o i o le ala mea la tato o i te o le o mau mali tala fia. A whapea le anganga lava lea, ia o le matamata ita, i a fo i tangata, ia o le mea lava na tupu e tau mo whai ai whaau. Ma lo non sa ina nei aso, o le minute o na, ma elo le tatu tautua, o le tautua si fonga le lamua. Whaau mai sa moa ta sesa, pea tali tula etasi.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Moni whaftai le New Zealand On Air, tu sai malaunga ina o whasa launga le si ufonga o le laumua, ia le utoi 20 minuti ana tale o le tasi na minuti ana mai le o tātou whasa launga i le New Zealand. Ai ki pēla o Facebook, ma le YouTube, le tātou whasa launga mai Samoa, tautua marisunga tā se Salem Sam, mai le tasi zepa i le tolu i le fiafia nā nei. Ia wa pisi foi tātou nei vai tau tāpenanga o loto o tamaiti. Ia ila i papai o le whanau, ia o le suinga o le nei o langa o tātou ia. Walo tamaiti aso o mai le tūlanga o toana ia ai ngai Samoa mai nei. Pa ua le suinga o aso sā niso e kālesia o le la whai ei tala matau loto o tamaiti. Ia o nisi e kālesia o le tausanga atoa lava tutu o tamaiti lumo le kālesia whai ala tau loto ma la tau pese. E folele o le au ngā o vaenga ia i la teia foi mai tau. E wapa le taimi le whainga tai nei tamaiti e tūlu mo le kālesia e whewhewe. A le mana ia o le tausanga atoa e tū o le tamaiti ti lumo. E o la sa ia o tamaiti. I le ia ma se matua foi le popo le pe whai pe le whai tau loto lantama. E mauti no ai whai. A foi lau masani. Alu foi la tamaiti ti le a onga po fia i le te tei whewhe tūlu mo tangata. Mana ia i o na whainga, ia, mana i foi whatu manatulu ni tausanga. A wale ngata i loto tamaiti le tū o tamaiti i lumo tātou. Ia a whatasi le masina. Ia sifuru rua taimi e tū i lumo tangata oka. Matua mana ia. E matua e alu lea onga alu korisi matua te ale whewhe. Matua tera no mais tangata matua ia. E le ilo tamaiti la tau leo langa atoa. Na vea ma tangata matua mwhaile a inga le ua toi ina po lo matua. Ono le mele o le whewhe. Io, ia, e mele o tau loto lo tamaiti e le e tele le aula vale le aula foi le matua le whewhe seis. Ai, whai e tu lolo tau loto matua tangi e wewe matua whewhe. Ai na le tau loto na le tasi e le laina o le tau loto e matua whewhe pe le whafsanga i marisau. Ia, ma nei a foi pia fai o nai maua le mea na vidi mai leisi aso. A matala po le ala awana na te eilo whewhe. Pia fua ia. Iwai fa pena ista mai te tenvi o ta onga te ita mai te foi le mtua. I fiu el fai a onga. Fiu el matua. Tio le fatu le tūru mai fai tau le leina le lungo le lau papa. A matua whewhe aso. Ia malo. Lan men fa te eilo whewhe. Ole, tala le na vatu tatu telefone e Savelina. Ole matua te leo meto tino e la i fale i e tutu i no fuanga i e lo fia ngo fia le vai. Ya, se lau valus fulu piliona le tau ato fale nei. E ala i siso suenga. Ole le sona ta uala mo tato. E mai se i la tau e ta pena e fatau se fale fau mo le ai. Ia mata i tū le leila fale i tū no fuanga i e le tatau na fatau i na utou. Te ua whai nei lau tau se leni. Ia e lo fia e le vai. E le ngata e la taimi tā whanga o vai tawhi ma vai anga lo vai ngō fie. Ia, nei minute tātou anga inga. Ia tu lama le whai ungol tātou porkalame. Ia o breaking news po tala ia ua whafua se i o na tupu i le nei taimi le wai lungo le stream mainstream media New Zealand TV1, le Radio New Zealand. Ia u whai loa mai. Ua maali lie le Hamas ma Israelu. I le vaenga mua o le fuafuanga ma mao mo le file mu. O le phase 1 la po le first phase po le vaenga mua. Ia fesu ia i tangata Palestina ia loka Israelu. Ma tangata i fas furu valu lai to toe na ave whamalo si le Hamas. I le lua tau sangata luai. Ia pe ona whaali finangalo i la tau whaile tanuanga. Me te tau ona malanga atu le taitai o Amerika. E au wai li saininga mua, li saininga o le file mua le vaenga mua. O te tono ai kupito le whai ili tala noanga nei, i le vā o atunu e lua. Ia, mana ia, te iloa a i se whai ngā malo le ia lau te vai ia tangata o kāsa. E na pei ale o kāsa o isi fo inu upe o tātou. E i la tau palmia, ma le kāpeneta, ma i la tau, alu fo i la ia i mea alo wha malo o whātasi. Fa soa le ye fa ye fa le a onga fa wo fa le mai a wala ia mele manui o tanga le utele ia a fa pepa ula me alo fa nei pe mele na pa o ili mo le Hamas
Ia, o le matua te lea le whale ton. Ave o matama ia tupe manuia ina o lātou, whai ei ia mo meo mea tau, e li ei tano o si lalo e whiwa iso reila to fita fita. Ia na o tau ama misa mea a whaina tangata lau tele o si nuule o kaza. Ia poli tū lea, ne uta ua o kaza. Ia, lele manuia tele la o auli, whaone tato musika, na minute on tato whato whale si aulia ta al fitu pe aulia. Ia tato whasalunga a mata ine New Zealand. Pese malita mo Joss Tatofi o tele tu una oe. Alo fatu e sunga ya Mose Mose. Ia mahalo o fa formai. Manatu le mafutanga o emagu o emanatu amaita o tu mawita ilo fatu Sao se aso, tato e fiava ai. Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe. Tamo sao songi mana tuai Usue e fuli malo tua le polona tale lava afai olea la upele
Ma lo fa fo mai le tino sunga just tofi mal pese o tele tu no. Na te mai mo mai tato watana. E se le tale ni o tina ma teine sa mo ile tu ino te. O isi ia to mai o tato tina ma te mai tai sa uleva ai ile tele o tau sanga mo vai. Lea ua matuava ai ele te mine le marketi funga lei. E fitu ia fero fa tu fitu a sol vai aso te va ai ile tu lea o le market. Ina iti na mana i teine fa tau atua la tau teu. Ole tula hoi tia mo mua fa tai le to mai u fa popo mo la tau lua. Na te mai mo mai le ata le te mine. Le ulu watu le tatou kemla. Lua, ta te fa no foi le a le tau lia. Na le pau ale o le te mea o ngā i te unei. Ta ilo pea uria mo tai au marisi aso. Ta si lona o la tu utono vai. A ua a tipi ese mai le funga la au mai la au. Iwa ma foi lona o nga. Ai ma tau tia le tele o to inga te. Wa fio la zamoa. Ia o la ua tua lalo, ua te alu fui whātau se te u plastic fui le ave se as whanau po se mali ue te iai. E te alu iai. Ma loa whātau o te u ia nei tina ia le makete I funga lei. Whai o le au le lei o te u, o le mātanga o fia o le whainga. Ia o le tataloa ia manuia fui le nevai aso. O mai tau ina I saa moa le tele o bisi nisi la iti le atunu o taimine o le loto o tamaiti o lo o a whaina. O na u whaatau fo I whale o loa au asia ia of papa e o tamaiti. E oi pure tasi ma of tino. O whaatau fo I whale o loa au asia I Samoa. A whaina I leo pisi nisi na I tātanga te ile tunu. Whaafitai mon maafitanga le yaso whaamangano mai. Ia ai o le tala muni muri. O lea ua whaalia e le pandemia o le malo Israelu. Benjamin Netanyahu. O le aso atai au le a fono ila ka peneta. E whaalia pe pāsia le marienga le o umana sainia di taimine o le vanga mua. Ia ai o le hala leo tu la fono ia fo ia tunu. Ia e le whapea umana sainia o le whailo lea e te tauna pāsia le kāpeneta. Pe fo tātou Samoa. Ia, tō whaia so I fua mo le nei taimi whamangana mai leo nanga whiroa I le tai au le fitu. E la kolosia tu whasa launga e tāse sai Samoa.